सवाल करता हूँ आसालू का साथ बिस्मिल्लाह शरीफের মনি মনি তো মনউন থেকে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ শরীফের এমন একটি কিল্লা যে কিল্লায় সমস্ত শত্রুকে বাধা দেয় बिस्मिल्लाह शरीफ की उसी किल्ला से सवाल करता हूँ जो किल्ला दुश्मनों को क्या देता है बना करता है अब शफी है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह की शफात से अब बदी है बिस्मिल्लाह बदी बिस्मिल्लाह शरीफ की अनोखी नियामत से अनोखी सवाल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम आमीन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही इलल मस्जिद लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस सामिउल बसीर এই আয়াতটি হলো মেরাজ জিসমানির বড় দলিল। তোমরা যে সরে আকাশ নসবিতে যেটা পড়েছ যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজাসদিহি ওয়া রূহিহি ইয়াকযাতান তার দলিল এই আয়াতে পাক তার দলিল। কারণ এখানে আল্লাহ তাবারক তাআলা বলেছেন সুবহানা, সুবহানা এটা আল্লাহর একটা ইসম। আমরা सुबहानअल्लाह बोली कौन सुबहान दलालत करती है कि सरकार की मेराज ये मेराज जिस्मानी थे। যদি রুহানি হতো বা স্বপ্ন যুগে হলে এটা তার আশ্চর্য হলো না। স্বপ্নের মধ্যে তো আমরা কোথা থেকে কোথায় চলে যাই, কোথা থেকে কোথায়। যারা সবসময় বিদেশ যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যায় তারা প্রতি রাত আমেরিকা লন্ডন যাবে, এটা কি আশ্চর্যের বিষয়? तो बिल्कुल मामूली बात है, ये बिल्कुल मामूली बात। तो कहना अल्लाह सुबहान कहना पहले लफ्जों से, पहले लफ्ज सुबहान से अल्लाह ने ये साबित कर दिया मेरे महबूब की मेराज ये रूहानी नहीं थे, ये ख्वाब की बात नहीं, ये बिल्कुल এই জন্য তো সুবহান। আরেকটা সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি। এখন যদি একজাতান হয় বেজাসদিহি যদি হয় তখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে। ওই সময় তো কোনো কার মাইক্রো কিছু ছিল না, হেলিকপ্টার, আধুনিক গাড়ি যন্ত্রপাতি ছিল না। ওখানে শুধু ওই সময় যানবাহন ছিল চতুষ্পদ যন্ত্র, ঘোড়া, গাদ্দা, খচ্চর, উট। মিনাল মসজিদুল হারাম ইলাল উপরেরটা এখন রাখলাম, এই মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল ওই সময় যে সময় মেহরাজ হয়েছে কৌলে মশহুর হলো হিজরতের আগে, হিজরতের 1 বছর আগে। এটা যেটা মেহরাজের ইসমানি। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু পরিশান হাল, আপন দুইজনকে সরকার হারিয়ে ফেললেন। একজন চাচা আবু তালেবের মওত, खुदीजतुल कुबरा, दोनों सरकार का जानसार था। उभय सरकार दोनों से स्तंभके আরবের মক্কার কাফের মুশরিক থেকে এদের অনেক নির্যাতন থেকে আমার নবীকে ওনারা কি করেছেন? রক্ষাবেক্ষণ করেছেন। দুইজনের একের পর এক অল্প দিনের মধ্যে দুইজনের ইন্তেকালে আমার নবীর বড় মর্মাহত হলো। উম্মে হানি বিনতে আবু তালেবের ঘরে আরাম করছিলেন।
ওই ঘর আগে আগে মসজিদুল হারাম ওই সময় ছোট্ট ছিল, খানায় কাবা ছিল, খানায় কাবার পাশে মতাব ছিল। ওই সময় তখন অনেক ঘর ছিল, বাইত উম্মাহানির ঘর, সিদ্দিক আকবরের ঘর। এগুলি পরে যখন মসজিদুল হারাম সম্প্রসারণ করা হয়েছে, তখন এগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। উম্মাহানি ঘর খানায় কাবার পাশে ছিল। এখনো ওখানে কিছু মসজিদুল হারামের স্তম্ভ আছে, সতুন, ফিলার। যারা চিনে, আমরা আগে প্রায় ওই ফিলারের মধ্যে বসতাম। 1 নম্বর গেট দিয়ে ঢুকে সোজা ছিল খানায় কাবার সামনে। ওখান থেকে খানায় কাবার পরিষ্কার দেখা যায়। ওই জায়গায় ছিল উম্মাহানির ঘর। এই জন্য যারা চিনে, আশেক যারা, এরা তালাশ করে করে ওই জায়গায় যাই বসে, যেহেতু ওখান থেকে সরকারের কি হয়েছিল মেহরাজ মুস্তফা। সরকার ইসলাম ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ওখানে আরাম করছিলেন। ইনি আমার নবীর প্যারা রসুলের চাচাতো বোন ছিলেন, উম্মাহানি বিনত আবি তালেব। চাচাতো বোন, আবার রেদাই বোন, আবার দুগ্ধ বোন ছিল, দাদাই বোন। এই জন্য তো চাস্তবুন হলে, যে চাস্তবুনের ঘরে রসুল পাক আরাম করছেন, একটা এতরাজ আসতে পারে, কিন্তু এটা সরকারের মুহররমাতের মধ্যে একজন। তখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তো মিনাল মসজিদুল হারাম কেন বলেছেন? যেহেতু মসজিদুল হারাম আর বাইতুল মাহানি ওখান থেকে জিবরাইল আসলেন, আল্লাহর হুকুমে বোরাক নিয়ে আসলেন, আমার নবীকে জাগ্রত করলেন, জমজমের পানি দিয়ে গোসল করালেন। তারপরে এবার জান্নাতি লেবাস পরিধান করা হলো, বোরাকের মধ্যে সওয়ার করা হলো। बस आने वाहिद में बुराक एकदम में मस्जिदुल अक्सा पहुंच गया। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ওই সময় তো কোনো অন্যান্য আধুনিক যন্ত্র কিচ্ছু ছিল না। ওই সময় যে যানবাহন ছিল চতুষ্পদ জন্তু, এগুলা দিয়ে তো মক্কা শরীফ থেকে ফিলিস্তিন বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদুল আকসা যেতে ওই সময়ও কমপক্ষে 1 মাসের সফর ছিল। 1 মাসও তাও যদি উট ঘোড়া যদি দ্রুতগামী হয়, নতুবা আরো বেশি লাগতো। তখন তো এরা কুফার মুশরিকিন মক্কা, এরা তো বিশ্বাস করবে না, যেভাবে বিশ্বাস করে নাই। আমার নবী যখন ফজর যখন হলো, সবাইকে যখন আমার নবী এটা বললেন যে আমি রাত্রের কিছুক্ষণ সময়ে লাইলান তলবিল তকলিল, আমি ওখানে গিয়েছি মসজিদুল আকসায়। এমন এমন হয়েছে, ওখানে নবীগণ আমার পিছনে নামাজ পড়েছেন। ওখান থেকে উর্দু জগৎ এরা আমার নবীর সাথে ঠাট্টা শুরু করে দিল। কে কেউ বলছে ঠাট্টা করে, ওরা হারাই বেড়ে ফল ঢাকি দেওয়া দেন, আসা আসা ফল। আগে আগে মনে বুঝছিলাম যে হাফ ফল, এদের দিবে মসজিদুল হারাম করে মসজিদুল আকসা। দ্রুতগামী যানবাহন উঠগোড়া নিয়ে তো অন্তত 1 মাসের উপর সময় লাগে। और वो कहता है रात की थोड़ी औकत में बस चला गया। अरे की बोले हो, नमाज अदा किया, नबियों के साथ मुलाकात, खताब, बयान, तकरीर, फिर समाए दुनिया, फिर समाए सानिया, फिर ऊपर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, हर आसमान में, हर मंजिल में नबियों के साथ मुलाकात, फरिश्तों के साथ मुलाकात। आसमान का दरवाजा खोल आ गया, कहां से कहां चला दिया। এটা কি করে সম্ভব? रब ताला ने तमाम सवालात का जवाब दे दिया। अरे तुम जिसको ताज्जुब ख्याल करते हो, अरे मेरे महबूब को तो तुमने शायद नहीं कराया। सुभान अल्लाजी, अरे अल्लाजी ने ले गया, अल्लाजी ने ले गया।
रब करीम ने रब जुल जलाल ने ले लिया, तमाम सवालात को क्या कर दिया, दफा कर दिया। এগুলো তো তোমাদের জন্য মহাল, তোমাদের জন্য মুমতানা, তোমাদের জন্য অসম্ভব, কিন্তু सुभान के लिए सुभान के लिए कोई सुभान अल्लाह जी। अब्द ही से भी अल्लाह ने जवाब दे दिया, मेरे महबूब का सफर मेराज जिस्मानी रूहानी होले, मेरा आवाज बंद कर दो, रूहानी रूहानी होले तो बेअब्दी আসতো না, বেরুই হতো, বেরুই বেরুই হতো। अब्द बोला भाई जसद मारू को, जसद मारू अब्द कहा जाता है, जसद मारू को अब्द कहा जाता है, सिर्फ रूह को अब्द नहीं कहा जाता है, अब्द कहा जाता है जसद मारू। बेअब्दी के जरिए अल्लाह ने साबित कर दिया मेरे महबूब का सफर मेराज का सफर जिस्मानी है। লাইলান এটা এটা সফর করেছেন কি, করিয়েছেন কি আল্লাহ। সুতরাং जो कुन कहने से फयाकुन हो जाता है, कुन कहने से तमाम कायनात हो जाता है, तो वो रब ने सरकार को महबूब को ले गया। रात की थोड़ी वक्त में अल्लाह के लिए कोई बईद है नहीं। असरा बिअब्दिही इला मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक़सा। एक कौल হলো ইলাল মসজিদিল আকসা, মসজিদুল বাইতুল মুকাদ্দাস, এটা হলো জমহুরের তাফসীর। আরেক কৌল আছে बाज़ुल मुफस्सिरीन तफसीर वाला, सुभान ने रब ताला ने रब बेनियाज ने अपने महबूब को, अपने बंदा खास को रात की पूरी वक़्त में सायर कराया मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से। अरे मस्जिदुल अक़सा तो अक़सा 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 कुसियुन এইটার পর আর এন্তাহা নাই, ওই শেষ প্রান্তে একদম এটা বাইতুল মামুর, বাইতুল প্রথম আসমানটা বাইতুল ইজ্জত, ওইটা হলো আপনার মসজিদের মধ্যে শেষ মসজিদ, এই ইলাল মসজিদুল আকসা। আমি শুধু আমার মেহবুবকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে এসেছি নয়, বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে এসেছি, আবার একদম ৭ আসমানের সফর শেষ করে কি পর্যন্ত, अल्लाज़ी बारकना लेनुरियहू मिन आयातिना, लेनुरियहू ये और एक दलील है, लेनुरियहू ताकि हम मेरे महबूब को लेनुरियहू আমি যাতে আমার মেহবুবকে দেখাতে পারি। এই জন্য এখানে ইবনে আব্বাসের তাফসীর হলো আই লেনুরিয়াহু বেআইনাইহি, আমার 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 রাসূল মেরাজ শরীফের রাত্রে যা কিছু আয়াত ইলাহি ইত্যাদি যা দেখেছেন, রব্বে করিমকে দেখেছেন, এগুলি সব কপালের চক্ষু। إنه هو السميع البصير। الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه मुस्तफा। सब तारीफ अल्लाह के लिए जिसने नबियों को जीनत बख्शी, नबियों को मुज़य्यन किया अपने हबीब मुस्तफ़ा के जरिए, अपने हबीब मुस्तफ़ा के जरिए, अपने हबीब मुस्तफ़ा के जरिए। अमन्ना अलल मुमिनीन, और मोमिनीन पर एहसान किया बिनबीहिल अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मोहम्मद। और जो मोहम्मद क्या है, खैरुल वरा है, खैरुल वरा, खैरुल खल्क, तमाम मखलूकात में सबसे बेहतरीन रसूल मेरे हबीब पाक, उस पर आय अल्लाह तू दरूद सलाम भेजिए। अल मुसय्यर
बिही मिन फौकिल अर्श ला तातिस समा अल मुसय्यर भी, जिसको सायर कराया गया, जिसको सायर अर्श से ऊपर से, अर्श के ऊपर से तातु सरात। खाजा चौरवी लोहे महफूज सायार हुद्दुल बशकोदरी শুধু এত্তুন মক্কা শরীফ এত্তুন মসজিদুল আকসা শুধু আরশ পর্যন্ত গিয়ে দেন ইয়েত্তুন আর গিয়ে, ঠিক আছে, ইয়েত্তুন মিনাল মসজিদুল হারাম ইলাল মসজিদুল আকসা গিয়ে, ঠিক আছে। আবার হতে ইবে এক সাইড, আবার অত্তুন আর এক সাইড করে ইয়ার আল্লাহ আর নবীরে মিন ফৌকিল আরশ, একবারে এত্তুন এক সাইডে গিয়ে আর এক সাইডে তাতু সালিশ मिन फौकिल अर्श, अर्श को मिन फौकिल अर्श के लिए गिल्ला, अर्श के ऊपर से जारू दियार की नहीं, इला तहत इस तरह बोल गिल्ला जाननी से माने तमाम कायनात के जर्रे जर्रे में मेरे हबीब को अल्लाह ने, अल्हम्दुलिल्लाह अला मोहम्मद, सब तारीफ अल्लाह के लिए, सब तारीफ अल्लाह के लिए, उस पर जो गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह अलामा बका, जो बाकी है, जहाँ হয়ে গেছে, যা হবে, যা বর্তমান আছে, সব কিছুর উপর যা হয়ে গেছে এটাও আল্লাহর সৃষ্টি, যা স্থির আছে সেটার উপর সব, এটার সব কিছুর উপর আল্লাহর প্রশংসা। সালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিহি মুহাম্মদ খায়রুল ওয়ারা। এবার খাজা চৌধুরী বলছেন এখন আলা আলা রাসূলিহি মুহাম্মদ, এটা গায়েব, গায়েব থেকে খাতাব, এটাকে বলা হয় বালাগতের মধ্যে আলতাফা। मदातुके या रसूलल्लाह, मैं आपकी सराहना करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी, सल्लल्लाहु अल्लाह ने दरूद पढ़ा, दरूद भेजा नबी उम्मी पर। अंत खियारुल्लाह, अब क्या है, अब खियारुल्लाह अल्लाह के पसंदीदा है। अला नबील उम्मी, ए नबील उम्मी मानी दे एक कम वक्त वाला होता है अनपढ़, निरक्कर, खाजा चोरबेन अंता खियारुल्लाह हो, एक होता है अंता खियारुल्लाह, आए हबीब, आए प्यारे रसूल, आए प्यारे सरकार, आप अल्लाह के खियार मानी पसंदीदा, अल्लाह के पसंदीदा। किच्छु न जानली अक्कर ज्ञान न ताली लाहापरा जानली पसंदीदा बंदर हासो तो पसंदीदा, बंदर हासे पसंदीदा, अल्लाह से पसंदीदा। खाजा चोरबी, हाँ, नबी उम्मी का माने अनपढ़ नहीं, निरक्कर नहीं, नबी उम्मी का माने नबीउल असली, तमाम नबियों का जो असल, तमाम नबियों का मेरे सरकार असल, सब नबियों को नबूवत मिली मेरे सरकार के सदके, सब नबियों को जितनी मुजिजात मिली मेरे मुस्तफा के सदके। যেটা দলিল তোমরা আয়াতে মিসাক পড়েছো, সবাইকে তোমাদেরকে আমি নবুয়ত দিব, কিতাব দিব, কিন্তু আমার মেহবুবের উপর কি আনতে হবে। সবাই যখন একরার করলেন, सब नबियों को नबूवत मिली, रसालत मिली, किताब मिली, सहीफा मिले मेरे नबी के, इसलिए नबी मानी तमाम नबियों का जो क्या है असल है, मेरे सरकार असल है, तमाम अंबिया इकराम की नबूवत फरा है, सरकार का फरा है, सरकार का और नबी लोग मिला रहे तो उम्मुल कुरा की तरफ, मक्का मुकर्रमा का दूसरा नाम उम्मुल कुरा की तरफ निस्बत, यानी ये नबी मक्की है, नबी है बिलाते तो दिख दिया हमारे नबी, मिलाद पाक शुभागमन दिख दिया मक्की, मदनियों मक्की भी है, मदनी की मक्की की आमद, मदनी बेसाल के एतबार से, दफन के एतबार से,
और मुक्की है मुक्की है वही के इब्तिदा के, वही का इब्तिदा हुआ मक्का से, इसलिए मुक्की, और वही का इंतहा हुआ वो सरकार जिसके कलब को अल्लाह ने भर दिया, जिसके कलब को अल्लाह ने हिकमत से और हशल्लाहु सदरहु, और अल्लाह ने हशा बमाना ये भी मला हशा एक ही शब्द, एक ही लफ्ज, और अल्लाह ने सरकार के सीने को इल्म और यकीन से पुर कर दिया, भरपूर कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि अल्लाजी शक्का जिब्रील सदरहु, जिब्रील ने जिसके सीने पाक को কয়েকবার হয়েছে না, একটা হলো একটা মেরাজ এটা, একটা हजरत हलीमतुस सादिया ओखाने करे जिब्राइल ने अपने महबूब के सर सीने को शक किया और खतमा मोहर लगा दिया, मोहर लगा दिया, मोहर नबूवत, वगस्सलहु बिमाए ज़मज़म, और शबे इसरा में जिब्राइल मेरे मुस्तफा को ज़मज़म से पानी से क्या दिया, गुसल अलियाज़ुबिल्लाह। सरकार की मेहराजुल बेराकुद्दीन आफाके यील देना दुलरे बियत दिन जने मिली गुसल दिया दे कि खौसुर बड़े आगे दी देना, ये এটা दुल्हार सम्मान, ये दुनिया के दुल्हा की इज्जत, और ये जिब्राइल ने जो मेरे महबूब को सरकार को जमजम से गुसल दिया, उम्मानी के घर में बेदार किया, अल्लाह का पैगाम सुनाया, जमजम से गुसल दिया, ये सरकार की ताज़ीम। एक दिखे सरकार की ताज़ीम, एक दिन जमजम फाने दी, सरकार ने गुसल दिया, जमजम को दाम बना दिया, जमजम को दामी बनाया, जमजम की कीमत बढ़ गई। जमजम उच्चहुत्तुन रवायत दुआ गई दे जिब्राइलेर पायर गोराली मज्जी जमजम फानी मारी इस्माइल जो भी दोनों की ये तदबीर है, दोनों की कदम पाक की बरकत, दोनों की एक तरफ जिब्राइल और एक तरफ इस्माइल, एक तरफ फरिश्ता और एक तरफ नबी, दोनों ने पा मुबारक आगा दे पूरा नहीं हुआ, किंतु दोनों कदम पाकर स्पर्श जमजम दामी आलम फाजल वजूद आलम जो फाजल जो कामिल न हो, कामिल हदीस फ़िक़्ह फॉर्नर फरीद कामिल, यह जमजम दामी ही दोनों कदम पाकर आगात है, किंतु जमजम पानी परिपूर्ण कामिल ही दे सरकार को गुसल देने से, सरकार को गुसल देने से। এই জন্য দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কোন পানি বেশি দামি, বিভিন্ন কোল আছে, এক কোল হলো মায়ে জমজম, একটা ওইদিকে জিব্রাইলের কদমের স্পর্শ হয়েছে, জবিহুল্লাহ ইসমাইল জবিহুল্লাহর কদমে পাকের স্পর্শ হয়েছে, আমার নবীকে গোসল দেয়া হয়েছে মেরাজের রাত্রে, এইসব কারণে জমজমের পানি সবচেয়ে বেশি দামি। আরেক কল হলো এর চেয়েও রসুল পাকের আঙ্গুলি মুবারক থেকে জমজমের মধ্যে তো অন্তত জবিহুল্লাহর কদমের একটা বরকত আছে, জিব্রাইলের কদমে পাকের একটা বরকত, কিন্তু এটা তো ডাইরেক্ট খাতামুল আম্বিয়ার বরকত, এটা তো রসুলের মুআজ্জম, এটা তো সৈয়দুল মুরসালিনের বরকত। सैयदुल मुरसलीन जब तमाम नबी ऊंचा आला बाला है, सरकार की अंगुली मुबारक से जो पानी निकला वो जमजम से भी आला बाला है, जमजम से भी आला बाला है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सय्यिदिना अल्लज़ी रकबा मरकबल मुसाबिकात, যিনি रकबा आई मरकबल मुसाबिकात, যিনি যিনি সওয়ার হয়েছেন কোন সওয়ারি, ওই সওয়ারির উপর যে সওয়ারি মুসাবিকাত ইলাল খায়রাত, যেই সওয়ারি দ্রুত বেগে চলেছে, দ্রুত বেগে চলে যান অনেক সওয়ারি গতির দিকে যায়, শরারতের দিকে যায়, কিন্তু সরকারের সওয়ারি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাম্মদ আল্লাযী কাতা শাওয়াগিল বিআসমাইদ দারজা। আমার নবী এমন সাইর করেছেন মেরাজের রাত্রে সমস্ত শাওয়াগিল বিআসমাইদ দরজাত, বিআসমাইদ আসমানি জগতে যত শাওয়াগিল আছে, যত শাওয়াগিল মানে আসমানি জগতে যত স্তর আছে, শাওয়াগিলাতুনের বহু বছর, আসমানি জগতে যত মশগুলিয়ত আছে, যত শাওয়াগিল আছে, ওখানে সাত আসমানের মধ্যে অনেক ফেরেশতারা এক এক কাজে মশগুল, কেউ রুকুতে মশগুল, কেউ সুজুদের মধ্যে মশগুল, কেউ কারো তসবিহ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহর মধ্যে মশগুল, কেউ আলহামদুলিল্লাহর মধ্যে মশগুল, কেউ আল্লাহু আকবারের মধ্যে মশগুল। আমার রাসূল এই উপরের ঊর্ধ্ব জগতে চলে গেছেন। রাসূল পাক যাবেন সমাধানে সাই জানতে ফেরেশতা এক এক খাদ্য আছে, এক এক তসবিহ, কিন্তু ব্যাগির অতিক্রম করে গিয়ে कता तमाम मशगूलियात को, तमाम शवागिल को कता कर दिया, कता कर दिया, तजावुज कर दिया। ওখানে সাত আসমানে যত শওয়াগিল আছে, যত মশগুলিয়ত আছে, ওখানে ঊর্ধ্ব জগতের সৃষ্টিরা যে যে কাজে আছে सबको तजावुज करके मेरे सरकार और भी ऊपर चला गया, बारगाह रब्बुल इज्जत में चला गया। शवागिल बिआसमाइद दरजात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम রাকবা মারকাবাল আমান, এমন সওয়ারির উপর আমার নবী সওয়ার হয়েছেন, মারকাব সওয়ারি, এমন সওয়ারির উপর সওয়ার হয়েছেন যে সওয়ারটা হলো আমানত তামিনের, আমানত আমানত তামিন, আমানত তামিন মানে মুজাররদ মজিদ ফি লাযিম মুতাআদ্দি, ওই সওয়ার নিজ আমন আমন দান আমন দেনওয়ালা, প্লেন টেলেন সবগুলোর মধ্যে। কিন্তু আমার প্যারা রাসূলের জন্য আল্লাহ মেরাজের রাত্রে যে সওয়ারির ব্যবস্থা করেছেন জান্নাত থেকে বরাক সওয়ারি, এই সওয়ারির মধ্যে কোনো অ্যাক্সিডেন্টের এখানে কোনো ক্ষতির নাই, এখানে খুদবে আমন তামিন, ওই বরাক নিজেও নিরাপদ, আবার সওয়ারিকেও কি দিয়েছে, कहां से कहां चला गया बुराक, एक हान में एकदम में एक नजर में मस्जिद अक्सा पहुंच गया, फिर उसके बाद समय उला में पहुंच गया। इतने जोरे सोरेली उल्टी फुल्टी मरी যায়, গাড়িও মরে, মারিও ড্রাইভারও মরে। इतनी की लगे धक्का हाली ए बुरा कहते एत्तर आसमान सद गुरी दार गुई इन्नी उत्तुन रे खत रे मस्जिदुल हाराम उत्तुन मस्जिदुल আকসা এর মাঝখানে কত পাহাড়, কত নাবাতাত, কত জাবাগা, আর কোনো एक्सीडेंट होने की इसकी कोई तस्वुर भी नहीं, उसका कोई तस्वुर नहीं। मरकबल अमान मरकबल अमान शक्का जिब्राइल এখন আসতেছে, जिब्राइल ने मेरे सरकार की सीने पाक को शक किया, कहना शक कर ले रूशद और हदायत के लिए, रूशद और वंतज़ामिन वाला कतन तो सरकार और जिब्राइल सरकार और सीने मुबारक और फाइजिद है रूशद और हदायत लाई, तो सरकार शक के सौदा कर भी कितनी सरकार थी कि रूशद हदायत नुआ से रूशद वाल हदायत माने सरकार दे शक के सदर जी रूशद हदायत सरकार तो अशिद तो रूशद हदायत रूद ना बुझा
शब्द दिखिल्लाई रुश्द और हदायत की और भी मुबालगा के लिए, रुश्द और हदायत की और भी यहाँ पर फॉल हो फरी फरी के हजार हजार तुम बेहतर जाम है तो फर्स्ट क्लास फास्ट ही सारा बांग्लादेश एक नम्बर ही आवाज जानते कि लाई इबे की किच्चू ना जागल दे जानते ना आरो बेशी फरी आरो बेशी जिब्रील ने सरकार के सीने पाक को शक किया और भी रुश्द हदायत की, मजीद रुश्द हदायत के लिए, मजीद रुश्द हदायत के लिए वंतजामिन हूँ। और जिब्रील ने सरकार से सीने पाक से कालो जमजमाट, कालो रक्त आलाका ওই কালো মাংসপিণ্ড ওইটাকে কিনে দিয়েছে আল্লাহ কি সরকার ইয়েন সারা পাঠান বাইতু ইয়েন কিনলে দিয়ে ইয়েন ধাই দিয়ে নুক ডরে আর হারিয়ে লাগে এক সপ্তাহ 10 দিন হারিয়ে লাগে সরকার নুক মুবারক খাচ্ছে উস মুবারক করে ছোটো গেছি মুসরে আল্লাহ দিও আবার খাদ্য ঘর এই হচ্ছে इंसानियत की तकमील के लिए, इंसानियत की तकमील के लिए नताइले नॉर्मली हारी वेला हो किंतु इबे ठीक है उन हो एक बार नताइले একখান উসবো কি গেল একটা কমে গেল মুস আল্লাহ দি इंसान की तकमील के लिए বড় হলি দেখতে বোঝাবিলের মতো লাগবে এটা কি করে দাও সুন্দর যাও আল্লাহ জামালের কি করে সরকারের আলাকাতান সৌদা কালো রক্তপিণ্ড এটা কেন দিলেন আল্লাহ এটা হলো इंसान की तकमील के लिए इंसानियत के इंसान की कमाल है না বুঝা আমরা যেন নুকলাম বলি কি করে দিই ফেলা দিই তুমি সরকার আল্লাহ দিয়ে মানবতা পরিপূর্ণ মানবরে পরিপূর্ণ করিবে লাই আবার সরকার আল্লাহ দরকার মধ্যে জিবরাইল কি করে দিই আল্লাহর হুকুমে এই অর্থ ওয়ান্তাজামিনহু আলাকাতান সাওদা ওই তারা আজামে যেন খুদ্দুর ফেলাইতে তার মানে কি রে তো আল্লাহ এর দিল কিনলে দিয়ে দে इंसानियत की तकमील के लिए इंसानियत की तकमील के लिए ये तौन फरिबू আবার হাড়নো ফরিবু ওই নুকতন ফরিবু আবার লাম্ব হইলি মুস্তন ফরিবু লম্ব হইলি দেখতে সুরের মতো লাগলি লম্ব হইলি তুমি গুরখনের মতো লাগবে গুরখনের মতো লাগবে বুঝো तकमील के लिए ये है इंसान की तकमील के लिए फरमाते हैं अल्लाज़ी हुआ আমার নবী नेमतुल्लाह অনেক আছে अर्श नेमतुल्लाह है आसमान नेमतुल्लाह है चांद सूरज नेमतुल्लाह है फरिश्ते नेमतुल्लाह है सब अल्लाह की नेमत है आग पानी सब अल्लाह की नेमत है मगर मेरे महबूब अल्लाह की नियामत है ला অন্যান্য নিয়ামত অন্যান্য নিয়ামতের একটা পরিসমাপ্তি আছে सरकार हुए अल्लाह की ऐसी नियामत है जिसका कोई इंतहा नहीं हद है ना किनारा है ला अल्लाह की ऐसी नियामत है ला हद है ना किनारा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसरिया बिही लैलन चलो अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम शय्यदा अल्लज़ी मनार अल-हुदा व महबूब जिसने हिदायत की मनार को मजबूत किया शय्यदा युशय्यदु तशयीद शय्यदा में शब्द हरफ जो
সাইয়েদা শব্দ হইবে তোমার আর হরফ পড়লি না রাম পড়ব কোন শব্দ কোন কিতাব চলছে সাইয়েদা be হরফ যুসা কো ওই মিশকাতুল মুকদ্দমাত মিশকাতুল জিন খুতবা আছে ওলিউল্লাহ তবরিজি ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত লাগো দেখান খুতবা না লাগা এই এটা আছে সাইয়েদা 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 ইশাইয়েদু তশাইয়্যিদ সাইয়েদা মানে मजबूत किया। अल्लाह दरूद सलाम भेजिए महबूब सल्लल्लाहु पर और उनके आल पर। और महबूब वो कौन है जिसने हिदायत की मनारा को मजबूत किया, हिदायत की मनारा को मजबूत किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसरिया बिही ए देखो ख्वाजा चौरबी ने जमहूर का जो कौल उसी को जिक्र किया। उसमें इख्तलाफ है रसूल पाकेर इसरा मेराजेर समय दुनियाबी बयस कत छिल विभिन्न আকওয়াল আছে। এইটা হলো কৌল মশহুর, এটাই খ্বাজা চৌরবি এটা বলেছেন। ওই সময় আমার নবীর বয়স ছিল আমার নবী 51 বছর 9 মাস 51 বছর 51 বছর 9 মাস। তার মানে হিজরতের 1 বছর আগে, হিজরতের 1 বছর কয়েক মাস আগে। ওইটাই হলো কৌল মশহুর। আর আছে কৌল, এটাই কৌল মশহুর। ख्वाजा चौरबी ने उसी कौल को जिक्र किया। चलो सामने सल्ला बिल अंबिया फिल बैत ठहर जाओ। वो हबीब वो सरकार जो समस्त नबीगण के लिए नमाज इमामत करें सल्ला तमाम नबियों को नमाज पढ़ाया বাইতুল মুকাদ্দাস। ওখানে 1993 ইংরেজি আমরা যখন সফর করেছিলাম বাইতুল মুকাদ্দাস শরীফ, বাগদাদের সফর বাইতুল মুকাদ্দাস একসাথে হয়েছিল। আমার নবী যে জায়গায় ইমামতি করেছিলেন মেহরাজের ঘটনা 1400 বছর আগের, হিজরতের আগের ঘটনা। এখনো ওই জায়গায় এখন আছে, ওইটা উপরে লেখা আছে এরকম সোনালি অক্ষরে হাযা মেহরাবুন নবী সাল্লাল্লাহু ওই মেহরাবে দাঁড়িয়ে আমার নবী ইমামতি করেছিলেন। তার পিছনে সমস্ত নবী এবং সমস্ত মালাইকা, লক্ষ লক্ষ নবী আমার নবীর পিছনে মুক্তদি হয়েছেন। কোটি কোটি ফেরেশতা আমার নবীর পিছনে। सबके सब सरकार के पीछे सबके सब मुक्तदी। आदम सफीउल्लाह भी मुक्तदी, खलीलुल्लाह भी नजीउल्लाह भी रूहुल्लाह इजा रूहुल्लाह वजह ओनारा बेगुन खबरत्तुनुडी मेडिबिलुत्तुनुडी ने मुक्तदी तेले गुन अल्लाहर महबूबर आई उरत्तुना रेखाने बोतिक्कुम इबागी आई इबा आसमान टासमान में फैलाई बहुत दिन आसिलाम आसमानत জিবরাইল হদা হাইকা বই দেখতাম নবীল বেগুন रसूल पाक और फिजदी मुक्तदी और एक सुजुक है किला रहता हूँ। जिब्राइल भी करा हो गया, मीकाइल भी, इस्राफिल सिंह थी वाले भी सिंगले बोली दे ना आज यह सिंह दरगाह नहीं और तू सिंह तू हिंदी भी कोई आया आ गया हुआ सरकार के पीछे मुक्तदी कोटि कोटि मलाइका बेगुन मुक्तदी सब मुक्तदी इमाम है, इमामुल अंबिया, इमामुल एक फर्द शरीफ इमाम। रब ने लाइलतुल मेराज में ये सरकार की शान को उजाला कर दिया कि सबके सब मेरे महबूब की उम्मती, सबके सब मेरे महबूब की मुक्तदी, मेरा महबूब है सबका इमाम, एक सरब इमाम, सबके सब मुक्तदी। এরা মসজিদুল হারাম মসজিদ নববী এরা মুক্তদি সাহাবায়ে কেরাম নেই মসজিদুল আকসা মুক্তদি নবিয়ল ফেরেশতা নবিয়ল उस एक ने एक को बनाया कलाम उस एक ने एक को बनाया
वो एक है वहदहू ला शरीक, और वो एक है खातमुन नबिय्यीन। एक ने एक को बनाया, एक को बनाया। अल्लाह शान हद है। आयो वहदहू আর হাবিব ইমামতি মিদো হাদাহু আজি আর কে নবিয়ল বেগুন এতনা জমানাত ইমাম আসিল দি আজি মেরাজ রাতে বেগুন কি এক না এক বানায়া। ইতরা শিরিকের ফতোয়া দিব আল্লাহ আই শুধু রউফ রহিম আর হাবিবরা আর সিফাত তুনতে গিন্দি আর হাবিবার রৌফ বানাই রহিম বানাই। মেরাজের রাতিয়ে আইদে ওয়াহাদাহু আর ওয়াহাদানিয়ত জলওয়া দিলা যা তোরা জানগবি করবি আল্লাহর ফুতালা বেদাত বেদাত কা ফতোয়া লাগাও, শিরিক কা ফতোয়া লাগাও। शिरीकर फतवा की लेता होते सरकार ने रऊफ का जलवा भी रब ने दिया, रहीम का जलवा भी रब ने दिया, बस उस रब ने वहदानियत का जलवा भी दे दिया। एक ने एक बनाया। তারপর আল্লাহ ঝাড়গোল তো খুদ আছে আল্লাহ বানাই আল্লাহ কই না পারে খন্ন সত্য সত্য ঝাড়গু আবু জাহেল সত্য ঝাড়গু আবু লাহাব সত্য ঝাড়গু এতলাই এই যা তোরা বেদাতের ফতোয়া দেখুই, কুফুর শিরিকের ফতোয়া দেখুই, খোদাতে আরো জোশাই যা হলে ইন্না তো আইনা কাল কর ব্যাগিন দিবেলা, ব্যাগিন দিবেলা জাতান বানাই ব্যাগিন দিবেলা কেন কেন করবি কর কই মাতার মাতার ফুটো শিরিক টিরিক ব্যাগিন তার মার করে ঢুকে দিই আল্লাহ না তো না আল্লাহ এদুর এদুর জ্বালাল দিত নইস্তু এই যার গোল নহলি अल्लाह जला अजमत मुस्तफ़ा कुर्बान हो जाओ अजमत मुस्तफ़ा, इसलिए तो सिद्दीक अकबर कुर्बान हो गया। ऐ महबूब आपके कदम में सिर्फ सिद्दीक अकबर कुर्बान नहीं, फिदा का भी उम्मी मेरे माँ बाप ही कुर्बान, सब कुछ कुर्बान आपके कदम में। यही है ईमान का तकाजा, यही है ईमान का अरे तो जमीन मक्का जमीन खुदीजतुल कुबरा सिद्दीक अकबर फारूक आजम उस्मान गनी मौला अली उन तो सरकार कदम कुर्बान कर दी, के माँ बापर कुर्बान कर दी, के माल दौलत इज्जत आजमत बेगिन कुर्बान कर दी। अरे तो हिजरत आगे आज तो हिजरत न हुई मेराज शरीफ तक हिजरत आगे हुई इतना जानते ब्यागी कुर्बान करी दे सिद्दीक अकबर गोरा व्यवसाय चेंज हुए बेगुन सरकार कदम लुटे दे के फुआरानी दे सरकार कदम नबियो लड़े रोज़े पकड़ा ताज न भरे आगो के सिद्दीक हम माने दे अल्लाह महबूबर कदम ब्यागिन दिलार खुदीजतुल कुबरा को माये वही इबे ब्यागिन लुटे दे फारूक आजम अशद तलवार लई अल्लाहर महबूबरे गर्दन मार दिबे लाई इबे तलवार फुर गई इबे इबे निजे सरकार कदम ब्यागिन जुके दिए आदम ও সফিউল্লাহ তো ঈসা রুহুল্লাহ পর্যন্ত এতনা দিয়ে আল্লাহর ডাক যেটা আছিল কে রওজায়ে পাকত কে ইন্তেকালি 3000 বছর আগে কে 4000 বছর আগে অতনা ইদ্রিস আলাইহিস সালাম ঈসা আলাইহিস সালাম আসমানে যাওয়ার দিয়ে আল্লাহর ডাক আই মাওলা ইদনা নবী তোর হাবিবের সাহাবী হলে এক একজনে ব্যাগদিন তোর হাবিবের কদম নেসা করে দেয় आरा तो नबूवत फायदे तुर हबीब रुसले तुर तुर महबूब रुसले तू आरा नबूवत रसालत किताब दियोस तो आरा होता तुर हबीबर कदमत कुर्बानी हो खदा आरा अक्करा मन होता तुर हबीबर कदमत नसारे बिल्लाई तो जो आजिए दाती नसारे जो
फरिश्तों लो दशा तस्मन रखुदा नबियोल बेगुन रोज़े बागतुना ये तो आरा की यारे शतास्मन तर खतौन बोते जो इधर तस्बीह तालील बेगिन फैलाए रुकू सजदा फैलाए जाओ तो रुकू को छोड़ दो आए फरिश्ते अरे सजदा को छोड़ दो सुभान अल्लाह को छोड़ दो मेरे मुस्तफा के दामन में चले जाओ मुस्तफा के दामन गिर हो जाओ मुस्तफा की दामन गिर हो जाओ मुस्तफा की दामन में चले जाओ सबको मेरे महबूब का दामन थामना पड़ेगा दामन महबूब सबको लेना पड़ेगा दामन महबूब में सबको सहारा लेना पड़ेगा साबित कर दिया लैलतुल मेराज ने लैलतुल मेराज में अल्लाह और ये खुलीलुल्लाह ये सफीउल्लाह ये नजीउल्लाह ये रूहुल्लाह ये रूहुल अमीन जिब्राइल ये रूहुल्लाह तुम्हारा जजिए नहीं बो तुम्हारा राय शान अगिन दीदे हान महबूब रुसले तो जारुसले भाइयों ही बेर खत्म हो जाओ এই সুযোগত দিবে বাইতুল মুকাদ্দাস বাসি এই সুযোগত খনে খুন্দি উড়ি আর মেহবুবের গোলামের নাম গোলামের কাতারের নাম লাগাই দিল আল্লাহ যেতে হুকুম দিয়ে সুযোগ দিতে দিয়ে কে আর খলিলুল্লাহ এতদিন রওজায় পাক হতে না হুদা থাকতাম নাই আর কতক্ষণ লাই তোমার মেহবুবের কত মজারি কই কে ফিলিস্তিন চালাগি কে উত্তরাগি কে উত্তরা আসমান তুলেগি সাত আসমানের ফেরেশতা হলো কথা আরো থাকতাম না আরো যাই গই তুই জান করবি কর গই তোর আসমানের তুল দি ফেলায় কতক্ষণ লাই हमको ये आसमान की जरूरत नहीं हमको मुस्तफा की दामन चाहिए मुस्तफा की दामन चाहिए मुस्तफा की दामन चाहिए मिल गई मुस्तफा और क्या चाहिए ये मुस्तफा और क्या चाहिए बाजा बेदात और फतवा लगा कोई ठीक का फतवा लगा নবিয়ল ফেরেশতা দিনে শিরিক টিরিক যা আছিল ব্যাগিনের ফতোয়া কি করে দিয়ে শেষ করে দিয়ে तबाह कर दिया बता दिया अरे मुस्तफा के दामन में आना ये शिरिक नहीं ये आईने ईमान है ये रब का फरमान है ये रब की रजा उसी में है रब की रजा मुस्तफा की रजा में है उसी का नाम है आले सुन्नत तमाम अंबिया आले सुन्नत वल जमात का इमाम था अपने अपने जमाना में फरिश्तोल बेगुन जिब्राइल तले बेगुन कुटी कुटी फरिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह बेगुन आले सुन्नत वल जमात मुतकिद नबी फरिश्ता जन्नती वल बेगुन सरकार दामनगीर ए जहन्नमी वल बेगुन शिरिक तिरिकेर फतवा मारा दे अल्लाह तबारक तआला इन हजरात अंबिया इकराम के सदके फरिश्तों के सदके हमको भी गुलामान मुस्तफ़ा में कबूल फरमाए गुलामान मुस्तफ़ा में कबूल फरमाए हमारे लिए भी वो लहज़ा आ जाए तुम भी इंतजार में रहो महशर के मैदान में वो मंजर आ जाएगा लैलतुल मेराज में जो मंजर मस्जिदुल अक्सा में आया वो मंजर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह वो महशर के मैदान में वो भी आ जाएगा वो मंजर कहा दे शान महबूबी चलो सामने देखो देखो अभी वयजलिस यौमल क़ियामा सरकार नबियों को तो बैतुल मुकद्दस में सरकार ने नमाज पढ़ाया नमाज की इमामती फरमाया तमाम अंबिया मुरसलीन सरकार के मुक्तदी हुआ और वयजलिस यौमल क़ियामा इन दवाई उधर बैतुल मुकद्दस मेराज और राय क़यामत होती सरकार तशरीफ आनिबेन बइबेन जलवा करिबेन अलार फाइल मिंबर दुनिया समस्त फरिश्त नबियल लक्ष लक्ष नबियल आपन आपन जुगत मिंबरत দিয়ে নামাজ খুতবা দিয়ে উম্মতর সামনে এদিন ব্যাগিনত দে মিম্বার
কিন্তু কিয়ামতের ময়দানত সরকার আল্লাহ যে মিম্বর বানাবি ধার ফায়ে মিম্বর এই ইবেত अल्लाह सरकार भय बुझे क़यामत दिन सरकार उस दिन क़यामत के दिन सरकार तशरीफ लाएगा जलवा अफरूज फरमाएगा बैठेगा अरफे मिंबर पर इबेतुन बड़ो मिंबर अन्नोयो उतो वाल मजलिस अरफे मजलिस सरकार बड़ो खाना दी बोइबू दुनियार बेगुन मजलिस बेगुन मिंबर কিন্তু কিয়ামতের দিন সরকার জীবেত বইবু এটা লাগে মিম্বর বানাইবু আল্লাহ ইবে জামে তিরমিজি হাদিস জীবেত তোমরা বুঝছো ওয়ালাহুম মানাবিরু মিন নূর ওয়ালাহুম মিম্বর কি জামা ওয়ালাহুম মানে औलिया इकराम इतना लगे मिम्बर बु महशर के मैदान में तमाम वली गौस कुतुब अब्दा नूरानी मिम्बर पर जलवा अफरूज होगा महशर के मैदान में কিন্তু সরকার इतना लगे अल्लाह मिम्बर बानेबू नूरानी मिम्बर सरकार लाई बानेबू 100 मान ना अन्य गुणद मिम्बर लाहुम मनाबिरु गुणद नूरानी मिम्बर किंतु सरकार गद्दे अरफाए मिम्बर अरफाए मजलिस लम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि उस रात की शान देखो इसी रात की शान देखो वह महबूब अरे तो गोड़ार राजा बादशाह है अगर जुगत के गोड़ार बोई सवार के जी के उड़द बोई सवार की वर्तमान बराबर फाइजर उठे बो 21,000 मिनिस्टर मंत्री प्रेसिडेंट ऑल इंदी रॉकेट बोई जा विमान बोई जा दिन थाना दे फाइलट दो उनखन उन्हीं तरह खादम हो गोड़ा टाना लगा टाना दे गुलाम हो ওই রাষ্ট্রপতির পিএসটি এসে উনি তোরা তোরা গোলাম হলে ঘর দেয় কিন্তু মেহরাজুল্লাহ দিয়ে আর মেহবুবর বোরা কর রাখা ফোঁদে জয় ইসলাফি জীবের সিংহের ফুকর দ্বারা কেমন হইব ইভো আজি আর মেহবুবের গোলাম হয়ে আর তোরা ফেতনির ফল ফেতনির ফল শ্রীকর ফতোয়াদের নেই ইসলাম ইসলাম তো সিংহে টিকে ফেলায় সরকার বোরা কর কিনেছি হ্যাঁ রাসূলুল্লাহ আজি একখানে গোলামি কেন আগে যুগ আবিল ইসলাম সরকার গোলামির নাম লাই দিয়ে वलाजा मीकाईल में जनाबिही इसराफील ने सरकार की रकाब को थामा बुराक की रकाब और मीकाईल ने सरकार के बारगाह में लाजा तो मल जाओ तो मल जाओ लाजा पना लिया लिया मीकाईल इस्लाम होते ऐसा ही तो होते बुराक और किधर जी आय क्या बोलते तुम आय क्या मिलम सरकार मेहराज राती है सरकार कदम पाक डाका या आश्रय अनेक करा अने आय हबीब अल्लाह या रसूलुल्लाह अनारो मारुम न जुनारो करा अनर गोलाम होले भितर कबूल आरो अनर गोलाम होले भितर आश्रय लाजा मिकाईल बेजनान वलाजा मिकाईल बेजनान जिब्राइल होदे जिब्राइल रईसुल मलाइका में होदे इस्लाम इस्लाम অনর হামেকান গুজুন মেরাজ রাতি আল্লাহর মেহবুবর বোরা কর লাগাম দুজন মিকাইল অনা আইন আল্লাহর মেহবুবর দুয়ারে মিদি কিলিয়ন অনরা যতকিন করবেন আই কিন্তু রাসূল পাকের দামন জিবে দিতে চাইতাম ইবাই হিজরতের আগো বাদাল হিজরত আবার মেরাজর রাতিও আবার আয় আসমানি জগৎ তো মারে আমি এই সামনে আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ আল্লাযী লাম্মা মারাত সাফারাত লাইলাতান সাদ্দাহালা লাম্মা মালাত বি সাহরা ليلة الإسراء إلى إسراء
जिस रात सरकार ने सायर किया सखरा बैतुल मुकद्दस शरीफ यानी सखरा हो दे बड़ो पत्थर सखरा सखरा बैतुल मुकद्दस बाजू ऐसे सरकार जते अल्लाहर हुकुमे बुराक ले जते लामेर बैतुल मुकद्दस और पत्थर इंदी लामेर इंदी सखरा बेत विशाल पत्थर इंदी सरकार लामेर इबे सखरा मने कर दे যে আল্লাহর মেহবুব তো কষ্ট বেশর মানলা লামের দে ওটা আয় তরাতরি একটা না ইতনা বেগুনে খেদমত করে মিকাইল সরকারের বুড়া করলে গামদুজি আতাই মাস্টার লই তো আয় ফাত্তর কা বই দেখতাম ওটা আয় মেহবুব যে তাহির আয় একটা করে কুজু মত হয়ে গেল আয় আগে ভাগে যায় কামালে আদব ইয়া রাসূলুল্লাহ ওনে বুড়া করতুল নামিবে না সখরার উত পা দিবেন আয় একটা আগে ভাগে ওনরে আয় অনরে কদমত আগে বাগে খোলা করে দিলা कमाले अदब के लिए सखरा बैतुल मुकद्दस सरकार के बारगाह में झुक गया लैलतुल इसरा व शद्दहा लहू सखरा सरकार भाई ए फत्तर सरकार जरा मक्कार फतल सरकार दिली সালাম দেওয়া শুরু করতো তসবিহ পড়া শুরু করতো ইল্লা ও ইয়াকুল আসসালামু আলাইকুম মওলা আল্লাহ তুমি দাসদে খোদাই সরকার কুনতু বেমক্কাতা মা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফর সরকার ডাকা ছিল ওয়ারা ছিল तो सरकार जदर से गुजरा मैंने देखा सरकार के सामने जितना शजर पड़ा जितना हजर पड़ा আরবি মানুষের মতো সরকারের কদমে ঝুঁকে কি দিয়েছে ये तो पत्थर मक्का का पत्थर ये सखरा है बैतुल मुकद्दस का पत्थर मक्कार फतल और अल्लाहर महबूब ए दुए सलाम दी अल्लाहर महबूबर कदम ঝুঁকে গিয়ে তো আয় তো মক্কার পাথর অন্য ভারী আজ এ যাতে সুযোগ পাই আজ এ যাতে মেহবুবে রব্বুল আলামিন যাতে আর রাইছি আল্লাহ যাতে আর এই সুযোগ দিয়ে আয় সখরা কেনা সরকারের কদম ঝুঁকি যায় মক্কার পাথর হলো শূন্য থেকে নাই আদায় করি কিছু করে ইবে ঝুঁকে দেয় সরকারের ভাই ইবে এস্টন মধ্যে জজবাত আগে ইবে জজবাত মান্য পারে তো লাইভ জিব্রাইল কেন বুঝি অন্য সার যে ভাই কত না তুই এলে ফলা করলি তুই সরকার লাম্বিব তো সে বানিব তোর কদম মেরে ফেলাইব তোর তো কিরণ করিব সকাল আইবে হদ্দুদ্দ জমি তো না লগে গিয়ে আজও খালি জায়গায় আছে কয়েক পার্শ্ব দিয়ে খালি আর কয়েক পার্শ্ব লাগা ওই জিন্দি জিব্রাইলে বাঁধে দিয়ে ইন্দুরি ন বারিন্দি লাগা আছে আজও আর জিন্দি ন বাঁধে ইন্দুরি গিয়ে দিয়ে আজও এলে রোগী এটা সিঁড়ি বানিয়ে দিয়ে গুরু গুরু সিঁড়ি আয় গুনে ধরো আরো লাম্মি এটা এটা বেশি মানুষ করানো পারে কয়েকজন নামিত তারা ওই সখরায় বাইতুল মুকদ্দাস সরকার উজলে বেললে উঠে গিয়ে এই খালি জায়গা দিয়ে আছে মানুষে বরকতল্লাই আমার নফল আরো মধ্যে সখরায় বাইতুল মুকদ্দাস এবারে শূন্য পাথর কত শূন্য পাথর মানে গোড়া আলগি গিয়ে দেন গোড়া আলগি তো জমিনের তুল কি দিত এবার আলাদা খদ্দুর জাম আছে খদ্দুর লাগাই আছে ওই জিব্রাইল জিন্দি জাম আছে আর কি এই যারা মজা শূন্য পাথর মানে তবে লামিত পারে কয়েকখান সিঁড়ি আছে গুরু গুরু ইন্দিলামে আবার টিয়ে নামাজ বইতে পড়িয়ে নেয় আবার বরকতুল্লাহ নামাজ ব্যবহার করে যায় আর গুণের অন্য কে সুযোগ নেই আল্লাহ লাম্মা মালাত বিহি সাগরাতুল লাইলাতুল ইসরা শাদ্দা লাহু জিবরাইল इस समय जिब्राइल ने उस वक्त जिब्राइल ने उस सखरा बैतुल मुकद्दस को मजबूती के साथ बांध दिया दूसरी जानिब दूसरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला वदा रिजलहु अला
সখরায়ে বাইতুল মুকাদ্দাস, ইবে তো মক্কায়ে মুকাররমাত, ইবে তো মাকাম ইব্রাহিম, যে পাথরের উপর খলিলুল্লাহ দাঁড়িয়ে কি করেছেন, খানায়ে কাবা মেরামত করেছিলেন। ওখানে ওই মাকাম ইব্রাহিম, ওই পাথরের উপর খলিলুল্লাহর 2 কদমের নিশান এখনো আছে, পরিষ্কার। ওনার পাঁচ আঙ্গুলির কদম, গোড়া কদম, মুড়ি মোবারক সহ, গোড়ালি মোবারক সহ এখন আছে, চতুর্দিকে গ্লাস। এটা হলো মাকামে, আর সখরায়ে বাইতুল মুকাদ্দাস মাকামে মুস্তাফা। মাকাম ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর কদম পেয়ে, খলিলুল্লাহর প্রেমে, খলিলুল্লাহর তাজিমের জন্য কি হয়ে গেছে, গলে গেছে, মোম হয়ে গেছে। আর সখরায়ে বাইতুল মুকাদ্দাস আরো বড় পাথর, আরো কঠিন। রসুল পাককে পেয়ে নিজের अस्तित्व विलीन कर दिया, मोम की तरह हो गया। सरकार का कदम पाक का निशान अपने अंदर कबूल किया, और वो कदम मुस्तफ़ा का निशान अभी भी मौजूद है। ये फरमाते हैं लम्मा वदा रिजलाहु अला सहरातिल मस्कुरा, আমার নবী যখন বোরাক থেকে যখন অবতরণ করলেন, ওই সখরায়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর যখন পা মুবারক রাখলেন, মুবাদারান জলদি জলদি করে বোরাক থেকে নেমে জলদি জলদি আমার নবী যখন পা মুবারক রাখলেন, घासत रिजलुहु फीहा, सरकार का रिजलुहु कदम मुबारक उसी सखरा में दस गया ঢুকে গেছে। ওই মাকাম ইব্রাহিমের মতো ঘাসত রিজলুহু ফীহা ওয়ালাম ইয়াজালিল আসরু ইলাল আন যাগরান, এখনো পর্যন্ত ওই কদমে মুস্তাফার নিশানি দেখা যায়, এখনো পর্যন্ত যাগরান একদম স্পষ্ট দেখা যায়। कदम पाके मुस्तफ़ा है गनो, ये मकाम इब्राहिम है, ये मकाम है ये मकाम खलील है, और ये मकाम हबीब है। वो मकाम खलील देखने के लिए, मकाम खलील देखने के लिए खाना काबा में चले जाओ, और मकाम हबीब देखने के लिए बैतुल मुकद्दस चले जाओ। वलम यज़लिल असरु इलल आन ज़ाखरा। चलो अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले इस्लाम इबे मेरा जो राती है इबे अरे आगे 9 मास बुरी और आराशी भुकी ना खुदा जाने, আর ইবে তাসিবের সময় ইবে আল্লাহ যে হামদি যে সিঙ্গেলে বই তবে আসবে হতো সিঙ্গি বেদে তানসবানোর, কিন্তু এদিনে মেয়েরাজের রাতে আল্লাহ অনুমতি দিয়ে দেয়, য বহুত দিন সিঙ্গেলে বইও ফর না পারলে বেদেরি আর মেহবুবের সাহেবেলা যাও, বাইতুল মুকাদ্দাস আর মেহবুবের সাহাইও, আর মেহবুবের সাহায্য নেই খুলছে ঠান্ডা করো সাই আইসি আল্লাহ সরকার বুরাকতুল্লামের এক ঝলক যেতে দেখি ইবে মুস্কি আসি এতদিন ন দাদে ইয়েন সরকার দে প্রথম মুস্কি আসি দাদা ইসরাফিল এই আজ সরকার দেয় না মেরা ইন হদ্দনার হদে আর খাজা চৌরবিও থাকে না রাসিল বাংলার উবে হত তাশের উবে জিব্রাইল হত বাঁধের এই বেগিন তানা আল্লাহ হদে ও আব্দুর রহমান চৌরবি এই ফেরেশতা হলে এই রাতিয়াটা দেন গজি দে অনেক ইন বেগিন ফাঁস করে দেন আর মেহবুবের শান রনে ফাঁস করে দেন নবী হলে কি জি আর হাবিবের ভাই ইসরাফিলে হইলে গজি মিকাইলে কিনলে গজি এতলাই खाजा चौरबी हद खाजा चौरबी पर कुर्बान हो जाओ। सरकार नबी उम्मी इबे ओली उम्मी या उम्मी क्या सोचते इको नहीं इस्राफिले खुल जी इबे खुल जी एक इंशाल्लाह याकिन बर्णना कर दी और इबे दायका इस्राफिल लागू
सरकार के लिए इसराफील ने हंस पड़ा। सरकार का जलवा जब देखा मेराज की रात में, शब असरा में, इसराफील अलैहिस्सलाम पुरानी जबान से हंस पड़ा। वसालहु आशी आशी आर प्यार नबीर तुन उन्हें कहना सुनिए नफुस करे साला ने आज तो ওই ক্ষমতা আল্লাহ লাগাই কি আজ তো অন্য লোকের কথা হবে আর সুযোগ আজিয়েতে সুযোগ পাই খোদা আজি একখানা খামল লাগাই একবার আল্লাহর মেহবুব তুমি দেখি ইন্দি আসরো সরকার চেহারায় পাক সাই যায় জলওয়া সাই যায় ইন্দি উজুর অনেক কেনা অনেক আসুন দে কেন করে আসুন ওয়াসালাহু ওমা দাহিকালে আহাদিন কত্তু কাবলাহু इबेदे आर खोनो दिन नुमा से ये नको दिया खाजा चोर भी शायद खुदा जाने अल्लाह व रसूल आलम खुदा जाने सरकार ने महबूब पाक ने मेरे दिल की गवाही है। दिल कहता है सरवर दूजहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजा चौरबी को बता दिया कि इसराफील उसके पहले और किसी दिन नहीं आ सकता। इन्हीं खोनो तफसीर लिखी ना किसी तफसीर में भी नहीं किसी हदीस में भी नहीं। और वे खाजा चौरबी इबेर बलाए तो नक्शा में आएगी तो वे कहना शी बुझू ना सरकार है खाजा चौरबी उबार चौरबी इसराफील हर खोनो दिन नुमाश हो आगे ना सरकार है आई ए खाजा चौरबी खो दी इबे ले दी सरकार खो दी। नबी उम्मी ने बता दिया वली उम्मी ने लिख दिया नबी उम्मी ने बता दिया वली उम्मी ने लिख दिया। उमा दाहिका ले अहदिन और एक राज की बात यह है इसराफील है ahoda tuja tare singeting hodu dius ai ashtomono जतक्कन तुर महबूब न देखी आज रात महबूब की दीदार हुआ इसराफील सिंह वगैरह को पैक कर हंस पड़ा। सरकार की नूरानियत में अपने को डुबा दिया अपने को गरीब कर दिया। तो ये तो दिन जिब्राइल दिक्की मिकाइल दिक्की है दोनों देखना तो इतनी नुमाश है। इसराफील ने बता दिया सारी कायनात को आ इसराफील रे अल्लाह यार की पबत दी यार जेता सकते बुने आरा आशा बिल्लाह बे जलवा मुस्तफा लाइब आरा आशा बिल्लाह ये चेहरा मुस्तफा लाइब चेहरा मुस्तफा अजब आयना है चेहरा मुस्तफा अजब आयना है तो चेहरा आयना ही अल्लाह आना शबिल्लाह चेहरा मुस्तफा लाइब। जब चेहरा मुस्तफा देख लिया मेराज की रात हंस पड़ा और क्या आशा न पारे अरे इसराफील आशा इधर बखने खन रात वो आज की रात है वो आज की थोड़ा कलाम को फरोद आज की रात है आज की रात है। হুজুর এটাও তো হতে পারে যে সরকারের আমদের মধ্যে হাসা এটা ইসরাফিলের সুন্নাত। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম চলো আলা मसरूजन सरकार 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 रकबल बुराक ये रात इस रात मेराज की रात सरकार बुरा के ऊपर क्या হয়েছে मसरूजन मुलजूबन मसरूजन बुराक बुराक भी आबार खुद जासे सरकार ने बुराक को सवाल अल्लाह जन्नत से जो बुराक भेजा सरकार के लिए मेराज की रात इसरा की रात ये बुराक ता ছিল मसरूजन জাইনপুর ছিল জাইনপুর মানে বসার স্থান ছিল नूरानी बुराक भी जन्नत का बुराक और हाँ बैठने का तकिया भी जन्नत का जाइनपुश था
मुलजूमन लगाम लगाया हुआ था, लगाम लगाया हुआ था। वह तरह का सब वह तरह का बुराकी भी खुल्ला से नहीं फिर इबे जन्नत और बुरा जैन महबूब एंड महबूबुल्लाह फटे तो बुराकी भी नहीं गुना जैसा महबूब ऐसा बुरा, जैसा महबूब ऐसा बुरा। প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর ইউনূস স্যার পিএইচডি যদি অন্যান্য কলেজ ইউনিভার্সিটির দারোয়ানের মতো হয় বুঝব না তা তার বেহুর মতো যিনি প্রধানমন্ত্রীর সমমর্যাদা ইবের পিএস ইবের যারা ফার্স্ট সেক্রেটারি সেকেন্ড সেক্রেটারি ওগুলো একগ্য বিসিএস করানো না ওগুলো একগ্য তো 100 ডিগ্রি কত ফরেন ডিগ্রি 63 ডিগ্রি তো সরকার আল্লাহ আল্লাহ বোরাক জিবে তৈরি করে কি জিবে ফাটে বোরাক জিবে অন্য করব না ইবে কেন গজি বোরাক জিবে ওয়াহতারাকা সাবাত তাবা মখসুসান মাকরুমান বোরা সাতবক আসমান সাত গরি গিগুলি এন ভাবে দ্রুত জাতগুলি লাদ দেখেন জিন্দি জানি সেদি ফেলা তারাকা জ্বালাই ফেলা জ্বালাই ফেলা মানে মুরাদ তাজা দ্রুত জাতগুলি মখসুসান মাকরুমান जैसा महबूब ऐसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वक़ाम अभी सुना अभी मसला ख्वाजा चौरबी ने वो राज भी फाश कर दिया। मगर इसमें एक बात है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात में शब मेराज जो आसमानी सफर किया अर्श मुअल्ला में गया क्या अर्श मुअल्ला में सरकार 7 आसमान तजावुज किया कुर्सी लोह सिदरातुल मुंतहा तजावुज किया 8 दहश्त सफर किया जाते जाते ऊपर जाते नाने लगा अर्श मुअल्ला पर गया अर्श मुअल्ला पर जो गया नारायण शरीफ को लेकर गया या नहीं गया मूसा कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह शान पा मुबारक जूता से वादी तुआ वादी मुकद्दस इशारत এটা কলিমুল্লাহ ইবে হতে তুয়া ইয়ানজান পবিত্র আইন পবিত্র না তো আইন পবিত্র আর জুতা পবিত্র তো পবিত্র এরা গেল জুতা কিলা গুলো পবিত্র বেতারা জালাল পয়গম্বর জুতা না বলে দিয়া আল্লাহ ফাখলা আলাই তুই বা গরম পয়গম্বর জিয়ে গরম চলছিল কি করি বলো আল্লাহর তফসিরে রুহুল বয়ান আল্লাহর মেহবুব তো কেন করে খেয়াল আসি হতে কলিমুল্লাহ আল্লাহ ডাক দিয়ে ফাখলা হই জুতা করে গেলে তো হই ওয়াদিয়ে তুয়া মিশরের উগ্র উপত্যকা আর ইন তো আরশ বলি আরশ মুআল্লা খরে ওয়াদিয়ে তুয়ার খরে আরশ মুআল্লা খরে জুতা করে গেলে তো হই এখন আয় যদি জুতা লই যাবার আর কুলি তো হয় আল্লাহ একখানা কুলতু আস্তে আস্তে কুলি বেলে খেয়াল করে দিতে تصور में आया तस्दीक नहीं किया अने ढक दिए हबीब वो मकाम कलीम था ये मकाम हबीब ये कलीमुल्लाह का मकाम ये हबीबुल्लाह का मकाम वो शान है कलीमुल्लाह वो कलीमुल्लाह की शान थी और ये मेरे महबूब की शान है कलीमुल्लाह की शान है वादी तुआ में जूता को कूल कर उतार कर जाना और महबूब की शान ये है जूता लेकर अर्श को मुज़य्यन करना अर्श को मुज़य्यन करना उबेर तो जूता कुल तो मोरी वादी तुआर बरखत ले बेल्लाई আরাই অনরে জুতা লই আসতো মই দি অনর জুতা মুবারক তো আর আরশ দাবি করি जिहाद में फर्क है जिहाद में क्या है फर्क है ये होई दे इस्माइल हक्की हनफी
तफसीर रूहुल बयान सरकार जहते उलिबल तुसाइल मूसा अलैहि सलाम खता यादोने अल्लाह रखना ना 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 ए मसला मिद्दी और सैयदना आला हजरत इमाम आला हजरत ay khoyte temno Allah wa rasuluhu alam ala hajrat ti beto elamor encyclopedia elamor sagar সমুদ্র etan teki ruhul bayanor e rawayati be tan nazarat ki fujjena hore nan tan ki tahqiq anoi Musa alayhis salam udda Adam alayhis salam ruhani jagত দেখোই দে এটা যেন ঝগড়া করছি তুই অনেক খবর জনের পরে বা হাসরের ময়দান দেখলি আর তারা ফুস গই থাকতাম দেরি নাম আলা হজরতুল লগে আই সৈয়দি আলা হজরত অনেক ইয়েন কইলেন তাইও ये खुद सरकार दो आलम सस्ता नालान शरीफाइन को लेकर मेराज की शब मेराज अर्श मुअल्ला को मुज़य्यन किया नालान शरीफाइन को लेकर गया ये बेहासल है ये बेहासल हुई जरा जरा ये हुई इतना करना तायूं गुत्था समाजी किधर दी खादा चल अल्लाह कश्फ का मसला आलादा है वो इलम सबसे ज्यादा मजबूत इलम है जिस इलम को तायीद करे कश्फ जिस इलम को तायीद करे कश्फ तो साहिब इलम साहिब कश्फ दोनों जो एक व्यक्ति में जो तरह उसका कमाल ज्यादा है उसका कमाल ज्यादा है मगर बहुत सारे साहिब इलम है मगर मकाम और यन मिद्दी सैयदना यन मिद्दी देने और हुजूर शेर बंगाल रहमतुल्लाह लगे सूफी हसनुल साहब खलाफुल बड़ो आलम আছে ইবারে ফকিহে বাঙ্গাল কইতো বড় ফকি আছে এটা ইল্লাকান ফতোয়া লেভেল মানে এটা ফতোয়া ইদে सरकार नालाइन शरीफाइन को लेकर अर्श मुअल्ला में मेराज की रात नहीं किया अर्श मुअल्ला की ताजीम के लिए अर्श मुअल्ला की ताजीम के खिलाफ है जैसा कि वादी मुकद्दस वादी तुआ में अल्लाह ने नस्स कुरान है कलीमुल्लाह को नालाइन को उतार देने के लिए क्या दिया कहाँ वादी तुआ है और कहाँ अर्श बरी है फतवा कर लिखी कौन है সুফি হাসান আর দেশের সালাত দুনিয়ার প্রবর্তকে তারা হয় বড় আশেকের রসুল আছেন আর উস্তাদের উস্তাদ আর দাদা উস্তাদের উস্তাদ সুফি হাসান এই ফতোয়া করলে কি এত জামে মসজিদ ইয়ান আন্তর্জাতিক জামে মসজিদ আর উলামায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আছেন আতিককে তান ফতোয়া ইনারে আলেম ওয়াল বেগুনে অত্তরিত আসর নামাজের পরে বিভিন্ন মাসলালে গুপ্ত করতো সুফি আল সুন্না স্যার ফতোয়া রাতিকে উজুরের শরম যখন দেয় এটা বারুদ এটা জালালিয়ত বিদায় খত্তি সুটু দেয় কি পড়াবি কিছু না হয় খত্তি সুট তুই সুফি তোর এখন ওই লেভেল লাগে তুই এটা আসলে না আল্লাহর হাবিব না লাইন শরীফের লেগে কিনা অল্লাহ তুই ফাখলা নালাইক এদু দেখু না তুই তাফসীর রুহুল বায়ান নস সুফি ততুন বড় সুফি সাহেব তাফসীর রুহুল বায়ান ইবা আবার আরব বিল্লাহ আল্লামা ইসমাইল হকি হানাফি ইবা বহুত বড় আরব বিল্লাহ মারিফাত সম্রাট ততুন বড় সুফি হই রে আল্লাহর মেহবুব নালাইন শরীফের লইয়ে দেখি কুরি বিল্লাহ তাসাউর গজ্জাল আল্লাহ তুই তো আজিয়ে তুই তো করতে আসল सूफी होते सरकार अपनी नालाइन शरीफाइन को लेकर आ गया अर्श को मुज़य्यन किया अर्श को मुज़य्यन किया तू लिखते एक को बखाई सूफी हासन साहब है नरम गोली
সৈয়দনা আলা হজরত এই মশলা মধ্যে একটু বাকি তোমরা গবেষণা করিবে সৈয়দনা আলা হজরত কোনো এই মশলা মধ্যে রুজু আগারা করছে কিনা নজর না পড়ে তবে ইয়েন তফসিরে রুহুল বায়ানত ইসমাইল হকি মেয়েরাজের বায়ান করতে যাই স্পষ্ট হতে না ইয়ে অন্য পারে যে দত দিয়ে নে মেহমানের দত দি এত আলিশান মেহমান দত দেওয়া নেই বুঝবে রব্বুল আলমী আর মেহমান রহমতুল্লাহ আলমী এবার রব্বে আলা এবার নবী আলা ইয়ে তো অন্য পারে সাহেবে দতে মেহমানরে ঘৰত দুখী বেলা গতি কি কুলটো কইব ইয়েন তো সাহেবে দতর শান ন মেহমানর মেহমান তুই মেহমান এক কথা ইমামুল আম্বিয়া জিবেল্লা এটা ইনশাআল্লাহ দে এই সফর যেই সফর সৃষ্টির শুরু হইতে লই কোন ফেরেশতা কোন নবীর কে না ভাই ফাইতো না ভাইও ফাইতো मेरे महबूब भी बेमिसाल है ये मेराज का सफर भी बेमिसाल है खाले के कायनात के साथ भी लाइसा का मिसली शाही खाले के कायनात की भी कोई मिसाल नहीं और हबीब किबरिया की भी कोई मिसाल और हबीब किबरिया के लिए अल्लाह ने जो रब गफूर ने रब करीम ने जो मेराज का सफर बंदोबस्त फरमाया इस सफर का भी कोई मिसाल दुनिया के तमाम सफर नबियों का सफर फरिश्तों का सफर वली गौस कुतुब अब्दाल का सफर आलम अरवा का सफर आलम मलाकूत का सफर तमाम सफर सफर मेराज में कुर्बान तमाम सफर मेराज में आरे बोले ये हुई खुदा नबी वाले बहुत सफर की ईसा अलैहिस्सलाम भी तो मसीह से मसीह बहुत सफर की ईसा रूहुल्लाह नबी वाले भी तो बेशी सफर की ईसा रूहुल्लाह इब्राहिम इस्लाम कताइन सफर की इब्राहिम इस्लाम तारा भी तो हिना से खड़ा এটা বনবাস নিজাত আল্লাহর হুকুমে বউরে ঘুরে ফুয়ারে ইসমাইল করিমুল্লাহ আবার সব দিয়ে না হঠাৎ গই হরে বিয়াবান জঙ্গল একটা না খানায় খাওয়া নয় কিচ্ছু নয় আবার সেই হাজার গুই রাস্তা নাই ঘাট নাই হঠাৎ সফর জিব্রাইলে হাজার হাজার নবীর খাতা শিও হিলিয়ে নেয় কে খাতে 10 বার 20 বার 50 বার 100 বার 200 বার আল্লাহর হাবিবের হাসা হিসেবে প্রায় 24000 বার হঠাৎ সফর করছে জিব্রাইলে মিকাইলে হঠাৎ সফর আজরাইলের সফর তো আজও বন্ধ না বেচারা দিয়ে আল্লাহ কি করি বললাই রু কবজ করি বললাই ও গোড়া দুনিয়া সফর করার পর জিকে হুকুমের কে জন্ম করে ও তারা হাত ধরি ফেলায় রু বাইলে চলে যায় ইবে আছে দে এই টানা টানি বুঝা ইবে সফর হনে কি নাই খানা মশরিক মাগরিব কা মশরিক का सफर मगरिब का सफर शमाल का सफर जुनूब का सफर और আবার ইন্দিফার দূর মারে কোন দেবা সাগরত কোন দি সাগরের তলাত আল্লাহ হুকুম দিয়ে ওই সাগরের তলাত জগুই আর জন্তুগো ইবে রু কবজ করে ওই এটা ডিস্টার্ব বেশি করে বুঝা ইন্দি ভাগ্যের হাসা ফাটা যায় ইন্দি ইয়েলোর হাসা আই বেচারা সফর করতে করতে খোদা খোদা সফর শেষ হতে ওনার শেষ করতে ব্যাংক কই তুই মারো ওই খাম চালাও কিতনা সফর फरिश्तों का सफर नबियों का सफर वलियों का सफर वलियों ভিতর এই বেচারা ইবনে বতুতা সফর করতে করতে কত সুতা লেগে বেচারা শেখ সাদি খোদায় জুতা খোদায় ভাঙ্গি টাঙ্গি আরে মরুভূমি এলাকা ট্যাং টুং ফাড়ি মন্টন শুরু করি আরে মুসুদ গল্ল নি খোদা তুই আর কে এই সফরত ফেলালি খোদারে মুসুদ যাতে দি আটটা তো জুতা না এইগুলি টাঙ্গান তো আছে খোদারে মুসুদ তুই বাড়ি দি বন্ধা করতে ট্যাং উঠতে নাই তো ওই খোদায় আল্লাহর দরবার সৈয়দ ফিরে গেলাম খোদা আর হইতব না তোর দুয়ারে তার সাকায় গেতব না তুই আটটা তো জুতা খেয়ে গুদিয়ে না ট্যাং তো আছে কিন্তু এই বন্ধাইবে সৃষ্টির শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত যত সফর नबियों का सफर वलियों का सफर गौस कुतुब अब्दाल का सफर गौस बाकर सफर
खुद करे जिलान से बगदाद, बगदाद के बियाबान जंगल पहाड़, गरीब नवाज सफर कर हजरत ख्वाजा पीर मुर्शिद के साथ, ख्वाजा उस्मान हरवरी के साथ करे सफर करे। तमाम जितने सफर अल्लाह के मुकर्रबीन ने किया, फरिश्तों ने किया, नबियों ने किया, सब सफर से मेरे महबूब का सफर है आला वाला। इस सफर का कोई मिसाल मेरे महबूब का भी कोई मिसाल नहीं, मेरे महबूब का सफर का भी कोई मिसाल नहीं। क़यामत पहुंचने मिसाल होती ऐसी हो रहा था ख्वाजा चौरबी है, ख्वाजा चौरबी इबे तो कष्ट दार रही इबे देखो तोरा उजुर हले सह्य करा बई तोरा किताब पत्र किताब ना भाई तोरा लेखा बई सह्य आय लय माहफुल चाय पेলাই দি আর আল্লাহর মেহবুবায় খই দে আর আল্লাহর প্যারা নবী নালাইন শরীফের লগে ख्वाजा चौरबी पर कुर्बान, ख्वाजा चौरबी ने लग दिया अल्लाह जी रखा फिर समाए अल्लाह के महबूब आसमानी जगत में रखा चढ़ा आरोहण करेছেন উপরে ঊর্ধ্ব জগৎ ভ্রমণ বেনালাইন বেনালাইন আর নালাইন তো কি মিন্নুর ইনতা দুনিয়ার ছুটানো এদিনে সরকারের বোরাকো জান্নাতর সরকার আল্লাহ জি লেবাস আনি জিবরাইল এগুলো কি সরকার মাজানোর খুলতাশিদ দুনিয়ার তো শিবানন্দ মলবুসান বেলেবাসিল জান্নাত ওরে জাদ্দাড়ো মলবুসান বেলেবাসিল জান্নাত তুই বেজাতে জান্নাতি জান্নাতুল লেবাস নালানো যাতে মিনাল জান্নাত তুই ব্যাস যাইতে অসুবিধা কি আর ইবে তো এটা তো ব্যাগি नूर का असर बुराक भी नूर है, सफर भी नूरानी है, सफर भी नूरानी है और सफर का साथ ही जो जिब्राइल मीकाइल फरिश्ते ये भी नूरानी है, ये भी नूर की मखलूकात है। नो बुझा लिबास भी नूरानी है और अल्लाह नालाय कुली फेले तो कई तो आबार জান্নাত তুমি পাতাই কিনলে জান্নাত ফাটাই রে কিনলে ফুরি বেললে ইন ফুরি এনে সফর আবার আরেকখান কথা আসমানি জগতত নালাইন শরীফ আনলে দেখি খুদ্দুর নালাইন লাগি আর খুদ্দুর কি নালাইন কুই বেলা বেলা হইব না নালাইন মিন নূর ইয়ালমাউ যেটা চমকাচ্ছে নালাইন কেন নালাইন বা ইয়ালমাউ চমক মারে তো নালাইন শরীফ সরকার যে নালাইন লই জুতি মুবারক লাগি এগিন যদি রাতি এলে চমক মাজি দয় সরকারের চার আনোয়ারের চমকিবে হইলা সেই সরকারের চার আনোয়ারের চমক কি রকম ছিল এই চমকের সামনে জিবরাইল পর্যন্ত কুরবানি গেল না সিদ্ধার উপরে হইল না अगर एक्सरे मुए बरतर परा फरूगे तजल्ला वसूजत परा जिब्राइल एतक्कन उमर आसिले और मिनाल मस्जिदिल हराम इलाल मस्जिदिल अक्सा सात आसमान सात तबक बेगिन उमर आसिले बेस्ट दुजक परिदर्शन उमर आसिले या जिसिदातुन वस्तागुला एक तो सरकार जिब्राइल सरकार असल सूरत दे सिजरा रे ये तुजत सरकार उनके जा अभी बसरियत का लिबास खोल दिया, अभी नूरानियत का लिबास आ गया। या रसूलुल्लाह জমিনের দেখিলাম দেখ রকম আসমানি জগতের দেখিলে এক রকম এখন তো আরেক রকম এখন তো ওনার যে জলওয়া ওনার চেহারায় পাকতি বাড়ি আই ও আর তখন ন একসুল পরিমাণ গেল আজ জিব্রাইলের ৭৭ নূরানি পাখা বাকি জ্বলিয়ে নাকি শানে মুস্তাফা नूरानियत मुस्तफा नूरानियत मुस्तफा घोड़ा मेहराज सफर करने दे नूरानियत जलवा
নূরানিয়তে মুস্তফা কা জালওয়া আল্লাহ তোরা আর হাবিবরে বছর বছর করবি নি আই নুরানি জগতরে আর হাবিবের নূর দিয়ে ফল করে দিই মাঝি আর তোরা বছর বছর করি ফসল ফসল করবি ফসল ফসল করবি আর তোরা বছর বছর করি ফসল ফসল করিবি জাহান্নামে যাবি আর আর হাবিবরে নুরানি জগতরা দিয়ে ফল করে দিও আর হাবিবি হত্ত নূর কাজ্জাকুম মিনাল্লাহি নূর ইবা হত্ত নূর ये दाइम दा दिए दाई तो आज की रात है वो आज की रात है जरन जूता मुबारक तुम जे चमकबाजी बोले बेनालाइन मिन नूर আর আবার হদ্দে জুতা মোবারক তো শুধু নূর নয় ব্যস্ত জুতা এ তো নূরানি আবার জুতা মোবারকের আওয়াজ কানা শরীর হলে আওয়াজ রে জুতা টক টক না করে না নিবে সময় আর জুতাতে টক টক করে এই জুতা মোবারকের আওয়াজ হদ্দে গোড়া বাইনাল খা পাকায় জুতা মোবারক আর প্যারা নবী যারা বড় বড় মানুষ হলে স্ট্যান্ডার্ড জুতা পরে একখানা টক টক গলি বেগুন সাইবেল লাই সুন্দরী সুন্দরী মাই বলে পরে টক টক করিব ওই আরেক সুন্দরী হলে মাথা খারাপ করে ফেললাই আরেক সুন্দরী গুনে যাতে দেখি যাচ্ছে তোরাই নাই না বুঝা এগিয়ে দেয় তো এগিনের আওয়াজ সদ্দুর দুনিয়ার জুতা বহুত জুতা আছে 30,000 বহুত রাষ্ট্রপতি হলে বউ বলে ফর দেয় এক এক জুতার দাম 30,000 50,000 আইন আরব দেশত সৌদি আরব এবং আরব আমিরাতত ইতারা আরিফ পল শেখ হলে বলে একটা নুয়েল ফরদে নুয়েল এক নুয়েলের দাম শুধু নুয়েল আজি নুয়েল যেদিন দেয় আর এটা মাথার ঝাক্কর মারে এক নুয়েল এক রুমেলের দাম না কি বলে 10,000 20,000 30,000 রিয়াল আরব দেশে আরব আমিরাতের দেখাম ন বুঝো তো এগিনে যেত হাজার টিয়ার দামি জুতোই বুক এর আওয়াজ টক টক আওয়াজ হইলে সদূরে নিব ন 2 হাত ন 3 হাত ন 5 হাত ন 10 হাত তার বাদ দেব না কিন্তু আজ সরকার আল্লাহ মেহরাজ রাতে যে নুরানি জুতা পরাই এই জুতার আওয়াজ বাইনাল খাফকাইন ইউসমাউ বাইনাল খাফকাইন ইউসমাউ কুল মাশরিক মাগরিব একদম মাশরিকতে মাগরিবতে আল্লাহ হদে আর হাবিব খুললে নূর ইন তোরা বুঝদিনু আর হাবিবের জুতা মুবারক নূরের আওয়াজু জুতা মুবারকর খুললে নূরিয়া যা আর জুতা মুবারক টক টক করে দে আসমানি জগতের সাইজ করে দে ওরা জুতা মাশরিক মাগরিবের ফল করে দি মাশরিক মাগরিব জুতা খুললে জুতা আসিল মেরাজ भी बेमिसाल सफर मेराज भी बेमिसाल नालाइन शरीफैन भी बेमिसाल এই জুতার আওয়াজ করে পৌঁছে দে ইউসমাউ ওরা মাশরিক মাগরিবে में দিলে গুনে দেখুন अरे जहाँ से रूहानी जगत जहाँ से नूरानी जगत जहाँ से न बुझा कोटि कोटि फरिश्ता जगत फरिश्ता देखा गुने प्यारा हबीबर नालाइन शरीफ आवाज आवाज अकान शरीर नालाइन बाइनल खाफकाइन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए बिरूह वल जसद हाजा चौरबी ने बेअब्दी का तफसीर कर दिया बिरूह हमारे प्यारा नबीर मेराज शुद्ध रूहानी ছিল না এটা শব্দ শব্দ আছে বিরূহ মক্কা শরীফ আর প্যারা নবীর নূরানি জাসাদ এই জাসাদই আনলে জানে সরকার সফর করে যেতে বিরূহ ওয়াল জাসাদ এটা রাসূল পাক করে ওই ইন্নামানা বশরিন দেখিনি তো তোরা শুধু বছর বছর করে ফসল ফসল করে দে ইন দেখু মেরাজ সফর না দেখো ইবে বছর তো খুললে বছর আল্লাহ দে আই তোরা ইন্নামানা বছর মিসলুকুম কই দি বছর বছর করে ফসল ফসল করে দে বছর উৎকার হয়ে দিউস একটা মেরাজ মুস্তাফা সাহেব মেরাজ মুস্তাফা সাহেব না তুই বুঝবি ইবে বছর খন বছর ये बशर भी बेमिसाल है नूर भी बेमिसाल है सफर भी बेमिसाल है मुस्तफा की हर कदम बेमिसाल है जाना भी बेमिसाल है आना भी बेमिसाल है जाना भी बेमिसाल है आना भी बेमिसाल है सरकार किसी सामान्य हकीकत बुझी मेराज बुझन मेराज
এতলাই সরকার বড় মুজিজাত হলো মুজিজাত বড় মুজিজা মিন আজমিল মুজিজা মিন আজমে মুজিজাতিন নবী সাল্লাল্লাহু ওয়ালা মা লাম ইয়ারহু মিনাল আম্বিয়া আহাদুন এই সফরতার আন নবী যা দেখি আল্লাহ যা দাই লেনুরিয়াহু লেনুরিয়াহু এই হদ দিয়া আর কোরআন আল্লাহ ওই দে আর হাবিবরে সফরিং করাই দি লেনুরিয়াহু আর আয়াতল দাইলাই আর নিশানি দাইলাই কুদরত নিশানি হাজার চর্বি হওয়ার কথা এই রাতি এই সফরত সরকার কি কি দেখি মালাম হেরাহু মিনালাম অন্য বসন্ন অন্য মানুষের কথা বাধ্য আল্লাহর নবী হলো জেগিন আল্লাহর নবী হলো জেগিন আল্লাহর নবী হলো ভিতর কেই ইবে খলিলুল্লাহ ইবে সফিউল্লাহ ইবে রুহুল্লাহ ইবে কলিমুল্লাহ কেই জেগিন ন দেখে এই এক সফরের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহর হাবিবের এক দেখি ওরা सरकार ने देखा मालम ये चलो चलो सामने सुबहान अल्लाह आले सुन्नत का ख्वाजा चौरबी ने आले सुन्नत का तमाम अकीदा को रोशन कर दिया सरकार ने उसरिया भी की सरकार को शाहिद कराया गया सरकार की मेराज का शाहिद कराया गया एक জানান बिल्कुल जागृत अवस्था बिल्कुल जागृत अवस्था गायरा नाइम टाइम किच्छु नছিল सरकार सरकार अरे उम्मानी घर घूम गई जिब्राइले दायबले जमदमन पानी गुसल दिया ये जन्नतुल लिबास पड़ेगी जन्नतुल बुराकत बुआई अरे गोड़ा বাইতুল মুকদ্দাস শরীফ লাগি আর রেডিও নবীর লগে খতই খতাব দিই নামাজ পড়াই তো ইনকি গুমজা যায় কত বেকুফল ওরা এটাই হাজার হাজার ওয়াকে গুমজা যায় তো গুমজা দুই সরকার বরাকত লামটি বাইতুল মুকদ্দাসত অন্যান্য নবী হলো আরা তানে সাহেব আল্লাহ চলে আসি কে আসমানতুন কে কবরতুন তাই দি গুমজা কত বেকুফল बदबख्तल ओए देवबंदी पढ़ते हैं मगर समझते नहीं वहाबी खारजी राफजी शिया कादियानी मरदूद ये पढ़ते हैं मगर समझते नहीं गुमजे गलत और इन रसूल पाकर अरक बेअदब नाइचरी अल शेख सर सईद अहमद उगासे सर सईद अहमद उगादे सईद अहमद बरेलवी और उगादे सर सईद अहमद अली बड़ी अरे नास्तिक नाइचरी ते मेरा जरा काल्पनिक घटना मौदूदी हुई है मौदूदी बोला ना मौदूदी काल्पनिक होता है और उतना खुद हुए होते और ये खुद हुए हुई खुद स्वप्न दी इवे ला बेरुयल आइन बल बेरुयल कल्ब दिलेर सुगई रही ख्वाल सुगे ना तो स्वप्न दिली আর প্যারা নবী কি এত বিরাট সফরিয়ান জুরি জুরি এদু একটা লক্ষ লক্ষ নবীর লগে মোলাকাত এদু নবীর ইমামতি করে তো জুরি জুরি কিছু না এদু আসমানি জগত তাইন কথাবার্তা দে না বুঝা ইয়া ইসলাম আগে নাকি দেখি দে কাব্দ জিদে ইসরাফিল আলাইহিস সালাম সিংহে টিংহে ফেলা এসে দে বড়া করলে কাম ধরে ফেলাই তো একটা যদি আর নবী জরুর দেখতে দেয় তো ইসরাফিল আলাইহিস সালাম কি হতো खत्ता बेकुबा और सयाकुल सुफहा अल्लाह ने बता दिया ये कम बगल सब बेकूफ है ये फराक बातला सब मुनाफिकीन ये सब बेकूफ है बेकूफ है अकल बेअकल ख्वाजा चौरबी ने ख्वाजा चौरबी पर हमारे माँ बाप कुर्बान अहले सुन्नत का अकीदा साफ कर दिया कि ये उसरिया भी एग्जा दायरा नहीं दायरा इतना अल्लाह ही होती है और हाबी बिहार साइड है खुल लेकिन सही होई नहीं होता नहीं सूरह नौजवान में दी क्या होता है मा जागल बसर अरे कम वक्त वाला देंगे गुमरी ने शब्द अल्लाह कहते मा जागल बसर सरकार और बसर
চশমে সরকার মা জাগা এতক্ষণ সফর দেখি দে আল্লাহর জলওয়া চাই দে আর সময় আল্লাহ দেখি দে আল্লাহর কুদরতের চেহারা সাথ দে আল্লাহর কুদরতের খোয়ালত আল্লাহ বয় দে হাজার হাজার কথা কর দে একখানা সূর্যের একখানা তেজবেশ হলেও তো আমরা সুখ ফিরি যাই কে কুদরতের জলওয়াত আল্লাহ বয় দে কুদরতের চেহারা সাথ দে খোদা আর মেহবুবর নজর ইক্কি করে ইক্কি নয় না জাগাল বাসা কিনি করি ওমা আগরে ইন্নাহু হুয়াস সামিউল আম আর মেহবুবরে কুদরতুল খোলাত বয় আই ইচ্ছে মতো চাই আর হাবিব আর ইচ্ছে মতো চাই আর কুদরতুল সুখ দিয়ে দেয় তাহলে ইন্নাহু হুয়াস সামিউল বাসীর ইন্নাহুর মর্যাদা ইমাম মুজাহিদ দুনওয়ান জি ওদারে নো বুঝা শেখ মুহাক্কিক হই আল্লাহ বসির ও সামিউল আয় আর হাবিবরে ইচ্ছে মতো চাই আর হাবিবে চাই দে হইলে চাই হইতে না যারা আর সামান্য তজল্লি ফেলাই দি কুহে তুরত ফাকাররা মুসা চাই ঘোড়া কুহে তুর চলি তর কলিমুল্লাহ দুম করে বেহুশ করি কিন্তু আর মেহবুবে আর ইবে তো ঘরে কলিমুল্লাহ তো ঘরে মিশরের তুর ফারত আয় আল্লাহ জলওয়া দিতে হতুন আর মাঝখানে কোটি হায়া কোটি পর্দা কিরি করি তজল্লি মসজিদে বুঝা আর ইয়া গোড়ার কুদরতের খুলত বই আর মাহবুব আর সময় আল্লাহর উদ্দি আর কুদরতের বই আর আমিকে সারি দে আর রেহান লোক হত হর আইও হই আয় আর মেহবুবের সারি হই আর মেহবুব আমিকে সারি কি একটা পলা কুগ সুগর বাই খাতাও তো না কেন বাসারা আল্লাহর হাবিব যদি ঘুমন মিদ্যে আল্লাহর চাইতো আল্লাহ কে হইতো অন্যরা দর দিয়ে আনি দিয়ে ঘুম যাবে অন্যরা দর দিয়ে আনি দিয়ে অনেক আর খাসা আই না এগুলো ঘুমন এলি করি বেলাই কত বড় বেকুব मेराज को समझा नहीं मेराज की रास मेराज की हकीकत को खाजा चौरबी ने बता दिया गायरा ना है वबदाहुल्लाहु बित्तहिया वबदाहुल्लाहु वहुवा इलैहि कादिमुन और शुरू वबदाहुल्लाहु बित्तहिया अल्लाह आबाद প্রথমে একটা দেখো যদি আর আল্লাহর মেহবুব যাতে যার ফলে তাহিয়া অভিবাদন দাদা জানার দোকানে আল্লাহ ফলে শুরু করছি অভিবাদন করে বাদাউল্লাহু বিত্তাহিয়া ওহুয়া ইলাইহি কাদেম সরকার की गुजार सरकार अल्लाह के बारगाह में जा रहे हैं और अल्लाह सरकार के लिए ताहिया दे रहा है बादाउल्लाहु बित्ताहिया ओहुवा इलाइहि कादिम तो या सरकार जो घूमते तो दे अल्लाह ताहिया फाटे আর ক্লাসের মধ্যে আর ক্লাসত ফব গুলো যদি বেকুম উজুল্লি বহুত উস্তাদ হানসা ধরে তুলতে হবে আর জুতি সুজনা বুখারী ক্লাস চলা আর জুলত না তুই বেকুব করত গরম মিকু জুল তো হামলা দিল ক্লাস তো বাইরে তো আল্লাহ এতকিন ইন্তজাম যে মেহবুব আল্লাহ জি কত কি নিরালি শান তো এটা যদি আল্লাহ হিন্দি তাহিয়া দেয় हिंदी रसूल पाक रसूलेर गुमजार इसलिए अल्लाह जी उसरिया बिही एकजानान गायरा नाइन वबदाहुल्लाहु बित्ताहिया व इलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दना फतदल्ला खुस्सा আল্লাহ জি দানা শুধু দানা নয় দানা মানি করিব ফাতাদাল্লাহ মানে আরো করিব এন করিব যে করিবার ফরার হন করিব একদম নয় করতে গিয়ে ওজিয়ান আল্লাহ এই ফাকানা কাবা কওসা দানা ফাতাদাল্লাহ দানা وأنزل عليه الكتاب مفصلا वखुस्सा सरकार को खास किया गया कुर्ब खास के साथ अस्लाम लालतुल वरा मिन आयात रब्बिहिल अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम
سيدنا محمد وعلى آله من مكة إلى البيت المقدس ثم إلى السماء الدنيا على البراق وولج به على أجنحة الملائكة إلى السماء التبع এটা বিভিন্ন রাওয়ায়াত পাবে এটা কাজা চড়বে এমনি হদুয়া খদ্দুর সফরিতে বুরাকত করি আবার খদ্দুর দেওয়া উরিজা বিহি আলা আজনাহাতিল মালাইকা ফেরেশতাদের ডানা ফেরেশতাদের ডানার উপর ইলা সাবিত তাবাক তো ইয়ান খলি ইয়ান তদবিক দিবে আবার খন খন রাওয়ায়াত রাফরা হতাশি সিদরাতুল মিকে রাফরা হতাশি তদবিক খুলে দিবে सरकार के लिए अल्लाह ने बुराक का भी इंतजाम किया मेरे सरकार शब मेराज बुराक पर भी सवार हुआ और फरिश्तों ने अबदार किया इल्तिजा किया रसूल पाक ने ब्याकुन करा बॉय तो सा नूरानी फकात जिब्राइल की बेतशा सत्ता नूरानी फकात एता युहान नबी दे मेराज रात ये बॉय तो एता जत्ते बॉय इस्राफील तक मौन हो मिकाइल तो मौन हो अल्लाह ने महबूब है ये तो रहमतुल्लाह अलैहि এবার কথা হচ্ছে ঠিক আছে তোমরা বংশ কিছু জিব্রাইলের কতক্ষণ বোরাকত বসছি কতক্ষণ জিব্রাইলের অবশ্যই অনরের হতক বসুম এবার আমাদের মিকাইল অনরের বসুম এতল্লাহ সরকার এক এক জায়গা এক এক মকামত বসি ফলস্তলর আজেনা হাত বিদ্যে বসি জমা বুঝল আর ওরা উর্মিকে রফরফা বিদ্য রফরফত বসি অগুলি যাবি আলা আজনাতিল মালাইকা ইলা সাবিল তাবারাক চলো আল্লাহুম্মা اللهم على سرة البهاء وورج به أي شيء يراجي এখন যেন কইলাম وورج به على জিবরাইলের পরমিদ্দ মেরাজ রাতিয়ারো কিছু কমন গজি ইলা আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম চলো আলা জানাহির রফরফ আলা জানাহির রফরফ হতাই আলা জানাহির রফরফিল করি এবারে যাবে সিধা তুরু মিকে যেতে আসো এতে সরকার রফরফর পরত বেশি রফরফর পরত রফরফর যে রফরফি আল করি বড় বুজুর্গ বড় কারামত ওয়ালা সম্মান ইবে রফরফর পরত বই হড়ে গই रफरफर व्याख्या में बहुत खता के गाली नूरानी गाली सीधा बनता जाते सरकार के मिटे जाते जाइबू नूरानी गाली चल रहा है फटक भी रफरफ भी बहुत कई बार बहुत बड़ों को शक्तिशाली फरिश्ता बोली हुई हुजूर से गौसुल आज़म खुद दे कलाइल जवाकर हुजूर गौस पाक खुद दे अनर रफरफू अनर रफरा उधर है रसूल पाक दे मेहराज जिस्मानी आय अब्दुल कादर दे मेहराज रूहानी आय एत दुनिया नुआ जाए रूहानी जगत आसिलम तो আর জদ্দে আমজাদ আয় যে নবীর বংশ দিয়ে দুনিয়া দেশম আজ তাই দুনিয়া নো আয় কিন্তু আয় রুহানি জগত সাইর হই আয় রুহানি জগত অলিয়লর জগত আসিলাম দে রুহানি জগত নুরানি জগত তাই সাইর হই আজ একটা সাইর হই যেই রসুলের বংশ দিয়ে নাই করাইছম আল্লাহ ফাটাইব এ আর এই পেয়ারা নবী যে সিদ্ধার্থ পর্যন্ত আসছি উর্মিকে যাতে যাইব আস্তে করি আয় রফরফ বনি রুহানি জগত নূরের একখান গালিছে বনি আর জদ্দা আমজদর নুরানি কদমন লাগায় বাজানি আর খুদ ওই ফুসকুঞ্জি বগদাদত আশা কল করবো গল সফা কর খলিফল খুদ হুজুর বহুত রাইটার হলে বয়ান দিয়ে অনর বহুত আশে কলে বয়ান দিয়ে রফরফ বড় আসিলেন খদ আয় আসিলাম তো রফরফ আয় আসিলাম যখন একটা দুনিয়া নয় অনেক দুনিয়াতে দেখেন 500 বছর আগের ঘটনা অনেক দুনিয়াতে শুনলে 500 বছর পরে আল্লাহর মেহবুবের আল্লাহ মেরাজ লেগি হিজরতের 1 বছর আগে অনেক এই ঘটনা তো অনেক কেন তাইবে দালাল দিয়ে তাই কি চাদর খুলে ফেলি হদেস আর গর্দন খার কদম وكل ولي على قدم ايش
8 ফিটের মধ্যে হার কদম দেখছো রফ রব্বনি রুহানি জগতের রফ রব্বনি গালি সেবনি আল্লাহর মেহবুবের কদমের সামনে নিজের হলা করে দিলাম দে আল্লাহর মেহবুবে কি দিয়ে দে আর কদমে কি দে নবুয়তের কদমের চিহ্ন সহ এটাই মকাম ইব্রাহিম আর খানায় কাবাত এক জায়গা শুধু আর মকামে হাবিব মুস্তফা ইন্দি সাহারায় বাইতুল মুকাদ্দাস আবার বরফি সাহেব হুজুরের গর্দন মুবারক ইবো মকামে হাবিব মকামে ওটা সোনা দেখি ঠাস করে বেহুশ হয়ে পড়ে গিয়ে বরাবর দলিল কদর ওলি আল বেগুন বাকি আল্লাহ ওয়া রাসূলুহু আলাম কে বারে নুরানি গালিচে হই কে অন্য বড় ফেরেশতা বলি হই কে বরফি সাহেব হুজুরের রূহ মুবারক বলি হই বরফি সাহেব হুজুরের আর কে বারে রফে বুরাক জিল্লাল্লাহ জান্নাতুল ফাতিহি হত রফরফে এদিকে বুরাকের মতো লোক আলিশান বাহন আলিশান ইবে বুরাকতুন আরো বেশি তেজ রফতা ইবে বুরাকতুন আরো বেশি চমকদার এগিন বাগিন মহাল মধ্যে কিল্লা এগিন বাগিন মুমকিন কিল্লা ইবে সফর জিল্লা আসিল ইজবেজান বেমিসাল সফর এই বেমিসাল সফর আল্লাহ এতান বাহন যেন রাষ্ট্রপতি হন কে দাহাত্তর গেলি সিধা আইদে আইদে প্লেনে ইন্দি এয়ারপোর্টতুন সিধা আস্তে হতাইন গাড়ি যদি হতাইন আগতি হতাইন ফাইজারও হতাইন একখান তোর একখান দামি তো আল্লাহ তোরা প্রেসিডেন্টের খুশি করি বেল্লাই ফাইজারও মেটার বেতন দিওস আর মেহবুবের খুশি করি বেল্লাই আই খুঁজলে বাহন দর করবো আই খোদা দিলে বাহন হইলে আই বড়া কদি তোরা কেয়ামত পর্যন্ত তোরার প্রেসিডেন্ট যেদিন দিকটা তিনি নাই দিন আর মেহবুব বলে তোরা দিকতে বেশি তুন বেশি 2 কোটি টিয়ার কার তোরা দিকতে 10 কোটি টিয়ার ভাইজারু 100 টানক 200 টানক 50 টানক আয় আর মাহাবি বললাই এন বাহন দি কিয়ামত পর্যন্ত কেই চিন্তা করতে তসবুক করতে জান মেহবুবের সফর জান মেরাজ এন বাহন একখান তুর একখান নুরানি জান বুরাক এন আজনাহাতুল মালাইকা এন জিব্রাইল পর এন মিকাইলের পাখা এন রফরফ আর এ আর মেহবুবের হদ না তোর মতো 10 জনের মতো फरमाते हैं रफ़ इलल अर्शिल अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला उर्रिजा बि अला जनाहि ताइब अव आदना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला मिलाद शरीफ पढ़ो सूरा मेराज और कसीदा उन फरिबे शुरू कर दो मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाह कबूल फरमा आमीन या फरिदा इबत